Mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Mohamed Milano. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à vous tous et merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour une deuxième saison de votre émission. C'est à nous, c'est parti avec une équipe que je changerai pour rien au monde. Bien évidemment avec des absents et là je pense à Vaziel Kenze et à Mounia Witis que nous embrassons très très fort. Mais vous savez, on ne change pas une équipe, surtout les langues de vipère. Mesdames, messieurs, ce soir et fait partie pour cette première, bien évidemment, de C'est à nous pour sa deuxième saison. Mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Kemal Bouakeuz. Bonsoir Kemal. C'est un plaisir de vous retrouver, ça va? C'est le plaisir pour moi, la basse, là. Je vous ai senti bien emballé par le titre, le magnifique titre de Mohamed Milano qui a répondu présent à notre invitation ce soir. Elle est là. Miss Météo, plus de 13 ans de présentation du bulletin météo sur Canal Algérie. Mesdames, messieurs, après des études en management, j'ai nommé Mina Abed. Bonsoir. Bonsoir Mina. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison. Ça va? Ça va. En tout cas, elle est bien prête pour une deuxième saison. Je le disais, je ne peux pas m'en passer des langues de vipère. En tout cas, c'est l'une des plus belles voix des ondes de la radio algérienne. Je dirais même des radios mondiales. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Lefghi Lefgoum HKM. Merci. Bonsoir Hakim. Bonsoir. Moi, je suis touché plutôt par Mina. Bien sûr. Elle a pleuré en regardant le clip de Milano. On va y revenir tout à l'heure, en tout cas. En tout cas, qui est donc indifférent, un magnifique titre et aussi un magnifique clip réalisé par Amine Boumediene. Après 20 ans de presse, en tout cas, ça continue, 20 ans de presse écrite, elle est responsable de la page culturelle au sein du quotidien francophone L'Expression. Mesdames, messieurs, à son actif plus de 8 fois le Festival de Cannes, 4 fois aux 4 éditions du FESPACO, sans parler des rendez-vous culturels et festivals ici en Algérie, à l'image du Festival du film international d'Oran ou Oran. Plutôt Annaba. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Hindofre Hafeza. Bonsoir Hind. Bienvenue. Merci. Merci de faire partie de l'équipe de C'est à nous. Bienvenue à vous. Merci. Moi, En tout cas, j'imagine que vous êtes bien calé pour parler culture. Vous qui êtes spécialisé dans le domaine, plus de 20 ans de carrière en journalisme de presse écrite. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. C'est bien dit. Et oui, il est donc journaliste présentateur au sein de la presse sportive. Il est journaliste sportif et à son actif plusieurs titres. Je citerai à titre d'exemple donc Maracana, le buteur, le Hadef TV. Aujourd'hui, les journalistes présentateurs à Canal Algérie, toujours dans la sportive, et se lancent dans ce délire de C'est à nous. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Saïd Flek. Merci. Bonsoir Saïd. Bonsoir Mounir, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans notre équipe. Bienvenue à vous Saïd Flek, plus à présenter. Ah bah en tout cas, j'ai mon beau-frère Yassine qui est fan de vous. J'imagine qu'ils sont nombreux à être fan de vous. Après un MBA, voilà, un Master Business Administration, un truc du genre. En tout cas, elle s'est spécialisée et elle vit sa passion de maquilleuse professionnelle et aussi animatrice à Canal Algérie. Après son expérience à la matinale Le Bonjour d'Algérie, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Dia Artiste. Merci Bonsoir, Monet. Dia. Bonsoir, je suis très Bienvenue à heureuse vous. d'être parmi vous et merci de m'avoir accueilli au sein de l'équipe. Ça change de l'ambiance matinale, ça nous Absolument. regroupait. Absolument. Donc le Bonjour d'Algérie avec ça. Tu te rappelles juste avant? Bien sûr. très tôt le matin. Très tôt le matin, bien évidemment. L'un des meilleurs DJ au monde. Je le cesserai de le rappeler. Tous les clubs s'arrachent, mais il a accepté l'invitation de l'équipe de C'est à nous. Mesdames, messieurs, j'ai nommé DJ Kim. Et bien sûr, mesdames, messieurs, ce soir est notre invitée, l'une des plus belles voix de la scène musicale, la nouvelle scène musicale algérienne. En tout cas, tous les plateaux télé s'arrachent notre invité, mais en tout cas, il nous a fait l'immense plaisir d'accepter l'invitation de Canal Algérie et de C'est à nous, mesdames, messieurs, avec lequel on a commencé cette première. Je suis archi sûr. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mohamed Milano. Bienvenue à vous,
Merci pour l'invitation, l'équipe كامل تاع سي طانو. يعطيك الصحة مرحبا بك c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous, c'est un plaisir. Et ce soir on va découvrir amplement, bien évidemment, notre artiste Mouh Milano, un artiste qui monte. Je vous donne des chiffres, 60 millions, 70 millions, 80 millions de vues de ses différents titres et de ses clips, notamment le tout dernier, Ma Chef Ouhesh, réalisé par Amine Boumediel, que nous embrassons très fort. On est à combien de millions, Mouh Milano? راهي 8 مليون دوك. 8 millions. Ça dépasse, je pense, on m'a dit que ça a dépassé les 8 millions. Très beau clip et très belle chanson écrite par Mouh Milano. Il a tout juste 21 ans. Il s'est fait connaître via un réseau social, le TikTok, très connu. C'est une application chinoise et en tout cas, c'est une chose qui démontre que les Chinois font des choses de qualité. Bien évidemment, il s'agit là de TikTok, mais aujourd'hui, c'est cette même application qui lui a permis de se faire connaître auprès des réalisateurs, producteurs. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Rachid Bouchiba, Rachido. Bonsoir Rachid, مرحبا بك. Bonsoir مولانا, نشكرك على الاستضافة. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, très timide Rachid. Mais en tout cas, c'est tout à fait le contraire qui chauffe TikTok, etc. Marhaba bik, je pense que les présentations sont faites. Bienvenue à vous pour cette deuxième saison de C'est à nous. C'est parti. Mesdames, Messieurs, rebonsoir, bienvenue à vous sur Canal Algérie. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme vous le voyez, les gradins sont vides et comme vous le savez, la Covid est toujours parmi nous, cette fâcheuse maladie en l'absence d'un vaccin ou encore moins un remède efficace. Malheureusement, cette même maladie enregistre des décès parmi des membres de notre famille, de nos voisins, amis. Une forte pensée, une grande pensée aux personnes et aux familles qui ont perdu des personnes chères à leur cœur. Nous sommes de tout cœur avec vous et surtout de tout cœur avec le corps, et de tout cœur avec le corps médical et paramédical qui font un travail donc formidable. J'ai envie d'applaudir ces médecins, ces infirmiers et aussi tous les membres des hôpitaux et de tout cœur, encore une fois avec les familles qui ont perdu un être cher. Justement, les artistes, le Fenanin Tawana, ils vivent cette pandémie, cette crise. Mouh Milano, encore une fois, rebonsoir. Marhaba bik khoya, Rachido. Marhaba bikoum. البلاد ربي يرفدوا علينا ان شاء الله وانا عايشينه كامل وعايشوا كامل لو موند ماشي غير حنا ان شاء الله ربي يرفد علينا بنا وربي يكون في عون لي ميدسان تاعنا وكامل اللي يخدموا في ان شاء الله. راشدو موني ربي يرفع علينا الوباء هذا واللي ماتوا ربي يرحمهم ان شاء الله. كاين بزاف اللي قاسهم وربي يكون مع les médecins تاعنا اللي ماشي سهله. Justement, ماشي سهله. Et notre équipe est là. Kamel Bouakaz, c'est symbolique la bavette. باسكو غادي نديرها كي يكون في ليميسيون غنكمل نلبسها. Voilà. Et عندك الحق. En tout cas, vous avez bien raison. Kamel Bouakaz, je commencerai par vous qui êtes un artiste d'abord populaire et on sait que Mouh Milano, tout juste 25 ans, Khawti. Zaid en 1995, le 15 février. On applaudit le jeune artiste qui enregistre un succès fou. Et c'est un artiste qui monte et à des pas, on va dire, avec des pas sûrs. Et ça sent la carrière internationale. Kamel, qu'est-ce que vous avez à dire autour de Mouh Milano par rapport à Mouh Milano? Par rapport à Mouh Milano, شوف أنا ما كنتش نعرفه من قبل صراحة. C'est un jeune artiste جاي en plein vitesse وكما نقولوا احنا عنده un objectif. ومن بعد ما عرفته وقصرت معاه وكذا عرفت بلي الانسان هذا ماهوش جاي هكذا باراشوتي ولا بيسك على بالو واش هو يدير وعلى بالو واش هو حاب. جو بونس النوع تاع هاد الناس ينجحوا، علاه ينجحوا؟ لانهم دائما رجليهم حاطينهم في الارض. ما تغويش هذيك 80,000 ولا 80 مليون ولا توجور لي سامبل تلاقاو دي فوا في ستوديو نتلاقاو نقصروا كذا وحيلي سامبل. ما على بالهمش كمال ارتيست كبير. Ça c'est clair. Oui, justement. مزيان اللي قلت لي. La chanson Chabé, justement, il vous suit par rapport à la chanson Chabé. Ça, Et justement, Mouh Milano, quand on vous pose la question, est-ce que c'est vous qu'on vous quel est votre style musical? Un tête goal Zinqawi. Zinqawi dans le sens une nouvelle fusion musicale moderne. Zinqawi dans le sens oui, جاي من الشارع. Avec ça. الكلمه تاعو chanson de rue. Oui.
بوبيلار سميناه زنقاوي باسكو هذا ستيل ما كانش كانوا اللي يدخلوا يغنوا يدخل يغني شغل سيونس اكزاكت يدخل يغني حنا نقولوا وجد حنا نقولوا كيما عايشين صح. En tout cas, justement, Kolo Oshdia, mais c'est du vécu. Et justement, pratiquement tous les styles musicaux. Je pense que Hind et HKM sont d'accord en partie avec moi. Lorsqu'on dit la plupart des artistes qui ont réussi et les styles musicaux, des textes inspirés du vécu et de la rue notamment. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué. C'est le deuxième clip, au fait, qui me marque. Le premier date de quelques années. C'est un groupe de rap, le groupe FFA. Je connais Nigoul. Et puis Milano, que j'ai découvert, au fait, comme animateur de galerie. C'était dans les stades. C'est pas évident de faire chanter plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, voire 75 000 personnes. Ce n'est pas à la portée de quiconque. Mais moi, je suis épaté par l'histoire, justement, parce qu'il y a un scénario dans ce clip. Et quelque part, je me sens concerné parce que j'ai du vécu, personnellement, dans ce clip. Je me reconnais, au fait, dans ce clip. Mais pour moi, personnellement, moi qui anti beaucoup de chansons, je trouve il s'est effectivement tracé un chemin. Il a son propre style. Ce n'est pas du rail, heureusement. Ce n'est pas en tout cas, c'est clair, il est anti-rail. Non, je suis pas on n'est pas anti-rail. Enfin, je suis amateur de rail. Je suis amateur de rail. Je suis amateur de rail, mais je n'aime pas le rail cabaret. Ça, c'est différent. Un rail fait par des voyous, ça veut dire ça pratiquement parle de violence, tous les artistes. Et son point fort d'ailleurs, c'est le verbe. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a un verbe très puissant. Et facile. Mina s'est sentie touchée par la chanson, elle a pleuré tout à l'heure et ça m'a marqué. Ça prouve à quel point que tous comme on est ici, on est quelque part concerné par cette chanson. Et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il est très intelligent. Très très intelligent. Moi, ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, quand j'ai vu, il y a quelques jours, j'ai vu le clip sur... bon, effectivement, moi aussi, je ne vous connaissais pas, désolée. J'ai vu quelques clips, Mazali Kima Bekri, Wesh Wesh, Les Hommes, ou la dernière, La première fois que j'ai vu le clip, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de très mûr. Quand j'ai appris que vous avez 25 ans, ça m'a vraiment étonné. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, dans les coulisses, un premier contact, bonsoir, tu vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Et donc, maintenant que je vous rencontre, que je fais votre connaissance, en fait, moi, je voudrais savoir, bon, on parle de vécu, mais dans le clip, c'est vrai que c'est très, très, très bien fait. Hein. Je suis contente qu'on ait invité un TikToker et un chanteur. Parce que vous n'avez pas beaucoup de grande différence d'âge. Hein, 21 ans et 25 ans. Voilà, le point commun entre vous deux, c'est que vous vous adressez à la jeunesse. Vous avez un langage commun, c'est-à-dire vous avez le texte et lui peut-être il a une autre manière de s'adresser à la jeunesse, mais vous êtes ancré dans la société. Vous, on dit que vous êtes un chanteur de stade. Bah, je ne sais pas. Le démarrage. On dit vous avez démarré dans le stade, mais en tout cas, vous avez le verbe... chanteur de stade, non, le démarrage. كاين ستيل هذا الناس كانت تشوفوا ستاد هو صح سي فري يتغنى في لي ستاد وكذا الناس كانت تشوفوا ستاد مي حتى لي دارني طون بروفا بلي ماشي تاع ستاد جوستومون انا كون جو فوز اي ما خرجناش لا هذا ستيل كان الناس يعاودوه في ستاد الغنى كان ستاد كامل بصح كانوا يشوفوا ستاد واحد الوقت عندها بالك 3 زون لور كانوا يشوفوا زعما يسمعوا هذول يغنوا لي قلوب كذا يقول لك يشوفوا مهول. Eh non, mais pardon, mais c'est pas péjoratif parce que vous, même si vous venez du stade, vous avez quand même apporté une certaine modernité. La touche, vous avez votre touche personnelle et professionnelle parce que le clip, quand je l'ai vu, j'avais l'impression de voir presque un feuilleton télé. C'est très bien fait, ça raconte une histoire. D'ailleurs, il y a un scénario dans tout le beau clip, ça raconte quelque chose. Moi, en plus, la chanson Mazalni Kima Bekri, j'étais en train de me dire, mais c'est-à-dire, il y a déjà. Non, mais on sent vraiment. Fait une fixation sur l'âge. Vous avez vécu. C'est-à-dire, il y a un vécu. C'est vrai parce que فهموها مازالني كيما بكري تسمى بكري كي قلت هي لا مازالني كيما Je n'ai pas changé. العقليه تاع بكري ناس زمان كانوا مربين تقال فوالا حبيت نعرف انا هاد tout ce que vous racontez, est-ce que
comment vous écrivez vos paroles, comment vous avez pensé Parce que vous êtes justement parolier, au moi, clip. Milano. Est-ce que le clip, bon, c'est Amine Boumediene Amine qui l'a Boumediene. fait, mais est-ce que c'est vous qui avez dirigé? Est-ce que c'est vous qui avez, est-ce qu'une Donner écrit la chanson? conception du clip. Voilà. Voilà. Quand vous avez écrit la chanson, est-ce que vous voyez les images dans votre tête? Voilà. لا شونسون انا كتبتها باسكو حياتي D'accord. كيفاش بدينا وكيف بعد جا امين كان معنا في استوديو باسكو يخدم معايا لي كليب سمع لا شونسون قاصدو امين حسا فيها كيما حسوها كاع الناس عاشوها هكا امين داها دا حكايتي من الاغنيه وميلونجا تاني مع حكايته هو تاني ودار له كليب هذاك. On sent la sincérité, en tout cas, Ça, on on la doit- sent vraiment. Alors, Si on doit parler, vous parliez des stades, je suis un peu bien placé sûr, pour bien sûr, parler bien placé des pour stades. en parler. C'est vrai qu'avant, avant, il a insisté sur le mot verbe, le verbe. C'est le verbe اللي خلى une autre tranche de la société تبع محملانو parce que الكلام تاعو كلام نقي اللي تسمع مع لا فامي معاك مع باباك مع اخوك en plus bien sûr du clip ولا دي كليب اللي دارهم كاع فيهم حكايات clips. Au évidemment total, donc 7 فيهم clips, oui. حكايات même quand il a fait la chanson اللي دارت البuzz تاع la Coupe d'Afrique avant la CAN les joueurs de l'équipe nationale, ils ont repris cet hymne. En story, en snap, En c'est quelque snap, chose. donc ça a fait un boom. Et il fallait oser parce que personne n'imaginait l'équipe nationale aller aussi loin dans la compétition, voire remporter le trophée. Donc il a eu, علاش مقبل قلت بدينا l'émission la saison هذه avec محملانو اكسينا احنا نربحوا. Ah, ça, c'est كيما clair. ربح l'équipe nationale, ان شاء الله نربحوا على Et aussi, justement, Rachid Bouchiba, tout juste 21 ans. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté Milano, il faut dire ce qu'il en est, il a été très modeste, très communicatif. Même si ce n'est pas un lefto, mais non, je ne sais pas et justement, et là, on voit Mina Abed, les larmes aux yeux, déjà on commence. Merci à Karim Bougra. Elle était émue, chauffe Milano. C'est très important. Milano, c'est quelqu'un de très modeste, de très communicatif, malgré le grand succès de l'Aïbar Calais. Justement, lorsque je l'ai appelé, pardon, Rachido, il n'a pas hésité à dire Sahbi. Et justement, est-ce que vous voyez, plutôt, est-ce que vous suivez, vous allez me dire certainement oui, je t'ai traîné à la chanson. Oui, exactement. ما قبل ما نعرفه كنت نسمع. Justement. Est-ce que vous voyez en Milano l'exemple تاع النجاح, مثال تاع النجاح, car vous débutez, عندك واحد, on va dire 3 ans, l'application TikTok. On va voir plus tard dans l'émission une vidéo réalisée par vous-même de 7 minutes. اللي حكيت فيها علاش جست vous avez utilisé l'application TikTok parce que انت un jeune حبيت تعرف حبيت تلعب في لا تيلي دير دي فيلم وجوز دي كاستينغ يقول لك خلي نيميرو تليفون نعيطوا لك خليهم بعد عليك الخير كنت صغير انا خليهم بعد نعيطوا لك ومن بعد واش قلت باللي كاينه كنت حاب نلحق العبسه ومن بعد هكذا كيما نقول لك كنت نروح لي كاستينغ كدايا نروح من بعد نعيطوا لك ولا يصورك هكذايا اضحك داخلين لي نيميرو انا نحب هذيك العبسه تسمى نطلع في الكار نروح نشقى من بعد تعاود تولي مهبط راسك سيرتو في الكار سيرتو نو مي سي تري امبورطون صح الناس تشقى دون السونس تاع بالك elle fait des kilomètres surtout tout se passe pratiquement في Alger في la capitale ولا في les grandes villes قسنطينة في وارن C'est un rêve. après الناس exactement الناس باش تحقق لو ريف بالك يسلف هذوك الدراهم تاع البوس بالك يولي في ستوب مي جوستومون ça n'a pas empêché Rachido tout juste كان عندك 16 17 à l'époque on va dire هاك 17 سنه 17 سنه كنت نسيلها من بعد ما قدرتش نروح من بعد نعيط لك مثلا حبيت ندير عبسه انا باش نبين روحي انا تما نبين روحي هذوك الايامات كانت جديده يا لابليكاسيون تيك توك كنت نحط هكذا تليفون نسيت كنت نعاود لي سكاتش تاع كمال مؤكد كنت نعاود بيان سور سي ان اكزومبل اون ريفيرونس الله يبارك كنت نعاود لي سكاتش البركه كمان ومن بعد الناس ولات شغل تاقلم تسنى لي فيديو جدد تسنى عفايس جدد من بعد حبه حتى وين
ولات الناس تعرفني خلاص ما لحقت وين الناس شغل تعرفني بلابليكاسيون واحد ما يكذبش. Donc vous êtes à plus de 1 million d'abonnés, de followers. 1 million قريب TikTok et un compte certifié. Moteur, on va parler des réseaux sociaux avec Mohamed Milano. C'est très important, surtout pour communiquer avec votre public. Justement, c'est une application, il y a beaucoup de choses à dire s'agissant TikTok. Je rappelle, c'est une application chinoise. Et Rachid Bouchiba, Rachido, c'est votre pseudo artistique. Tout le monde vous connaît à Al-Assas Rachido. D'accord. Et on embrasse très fort Amiro, votre petit-neveu d'Erhala. Et justement, on va parler de la différence entre les stories avec le compte Instagram et des vidéos postées sur TikTok. Justement, il y a beaucoup de choses à dire, Mina Abed, s'agissant TikTok. Alors, vous, en tant que personne, le commun des mortels, comment vous voyez ceux et celles qui choisissent, on va dire, TikTok ou qui font des vidéos sur cette application? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, tant que c'est pas de la bêtise, c'est pas des conneries, pourquoi pas? J'ai vu ces vidéos, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. Et je me dis, pourquoi pas? Il y a YouTube, il y a Instagram, et maintenant il y a TikTok. Vous pensez qu'il a un talent de comédien? Oui, je le pense, et je le dis, oui, il a un talent de comédien. Bien sûr. عنده كاع المواصفات باش يكون ممثل. Et justement, ça s'est confirmé par la suite. هذه كما قال لك تاع الكاستينغ، راك شايف الكاستينغ في الجزائر دي فوا تلقى واحد باك ماهوش عارف كاع واش معناتها كلمه كاستينغ هو اللي يدير كاستينغ للناس. ما نكذبوش على روحنا. ديريكتور دو كاستينغ. كيقول له ادخل اضحك نصورك ازعف روح بعد نعيط لك، هذا كاستينغ. وتلقاه ما يشوفش فيك كاع، تلقاه هو شايف واحد ساحد اخرى يكون مشغول مع مدام دليله. نكذبوا على بعضنا. كاين ناس شوف انا صرات لي خطره عيطوا لي باش نخدم سيدكم، والله جامي حكيتها، بالك السيده يسمع فيها بالك تغيض عمرهم يصعب الله غير نحكيها. سلموا عليك خونا، سلموا عليك. سلموا عليك اذا راح تزعف ان شاء الله. والله العلي العظيم عيط لي واحد السيد عندي بوات كومينيكاسيون نعرفه كذا، قال لي كما كان نسيتكم كذا، قال لي عندك لو برومي رول. وكيف قال عندك شفتك انت كذا، قال لي روح نتلاقاو في البيرو. كي لحقت لقيت دي جانا كذا قاعدين، لقيت ان جان اللي كان من قبل تورنا معايا وطونك دايرين فيغوراسيون برك. معليش حنا ماناش ضد هذا الانسان ولا ضد، باب الاجتهاد مفتوح والطموح مشروع. انت عندك طموح ديروا مشروع تخدم له ماشي عيب. مي سما ايطوني كي شفتو تما فكرني، قال لي خدمنا صح صافا لاباس لاباس. شو جا دير كاستينغ؟ قال لي لا راني ديريكتور كاستينغ. الله اكبر. اقسم لك بالله العلي العظيم. قعدت شويه لعبت نهضر في التليفون هكذا، قلت اسمح لي دقيقه، رحت للدار. سرسب فوالا. رحت للدار كيما ولف يدير لنا يطلق راسو هكذا. لا رحت والله غير رحت. علاه؟ بيسكي دا ما نحترموش المهنه هذه، ما راح نديروا والو. فوالا الا تستحي ففعل صافي با دير باللي زعما بالك تقدر تكون هكذا انيق شباب لاباس élégant كذا، بصح ما تقدرش تكون كوميديان. C'est simple. C'est simple. Et d'ailleurs justement, je le disais, pourquoi j'ai posé cette question à Mina Abed, est-ce que vous pensez qu'il a un talent? اسمح لي ديستي نوفمان عباك شحال قد هكذا كيخرج من تياتر دي برودوي، قعد عامين ما خدمش. علاه ما خدمش؟ على خاطر السينما امريكان لازم واحد يكون كبير، لازم يكون شباب. واش كان يدير؟ كان يتبع وين يديروا لي كونفيرونس، يديروا لي كونفيرونس على الفن وكذا، عامين هو يتبع. لو برومي فيلم تاعو ليتل بيغ مان غران بيتي توم، وقيس على ذلك. Il faut pas c'est la télévision. Je voulais dire parce que dans le cinéma quand même non mais les directeurs de casting كاين وما كاينش. Il n'y a pas des films. ماشي كاين ولا ما كاينش. C'est ce qu'on dit. سامحيني كانت كاينه. لا Il y a des réalisateurs qui font des choses qui essayent. Je parle du directeur de casting. دقيقه قلت لك كيف يحدوره وبلا فرانات. هضرت على كاستينغ في لا تيلي، قلت لك السينما كاين شويه بصفه عامه الكاستينغ. دوك هذيك كي تقولي لي السينما في الجزائر، وين راهي السينما في الجزائر؟ برا يا دي فيلم كمان. وين؟ كيفاش وين؟ ماشي في الجزائر، معليش اللي ممتات اللي نشوفوه في الفيلم تاع. شوفي انا شفت واحد كوميديا لعب فيلم دوغار، لعب منه مجاهد وبعدها مات مع فرنسا. Alors justement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et le débat reste ouvert s'agissant de la production cinématographique en Algérie. Je reviens à vous, nos invités. Mesdames, Messieurs, merci de vous brancher Canal Algérie pour cette nouvelle saison de C'est à nous dans ce premier numéro. Et nous a honoré par sa présence Mohamed Milano et Rachido. Alors, Mohamed Milano, on parle de cinéma, justement, le dernier clip TAC intitulé, de la chanson intitulée Ma chef Ouaj.
magnifique chanson, on se lasse pas de cette très belle mélodie. Et justement, on parlait de votre démarrage. On va dire la base, le chant de stade. Mais après, il est sorti, Mohamed Milano, il fait de la musique, on va dire de la musique moderne, qui s'est inspiré des chants de stade. Et justement, vice-versa. Maintenant, on reprend les titres de Mohamed Milano, les stades. Notamment, Gololo, une très très belle chanson consacrée à l'USMA notamment. Et quand on parle, Mohamed Milano, du timbre de voix, lorsqu'on parle de chant de stade, Saïd Fellek, يلزم يكون لا فوا هكذا غولولو très grave et c'est très viril اللي عنده une voix fine ما يقدرش يغني le chant de stade. Parce que c'est une forme de virilité. شايف اش كاين Au fait, on appelle ça, Mounir, un animateur de galerie. Très bien. C'est ça. Voilà. C'est aussi c'est une forme de virilité. نعرفوا بليك في الستاد Animateur. Le stade حنا في الجزائر مازال ما لحقش باش يكون نقولوا اوفير بور فوالا ميكس ولا بور لا جونت فيمينين مازال ما لحقناش. Et généralement dans les stades تلقى واحد peut-être dans la vie quotidienne لقيتها durant toute ma expérience, c'est que tu peux trouver quelqu'un durant toute la semaine هو انسان عاقل في حياته très discret qui يروح للستاد c'est une autre personne. Ça lui permet de se défouler aussi. Voilà, se défouler, troll le hall et aussi un petit peu se familiariser et marquer son territoire. Donc automatiquement, quelqu'un qui a un brin de voix, par exemple, qui n'est pas aussi aigu, là peut-être pas aigu, mais grave. Oui. Donc à un moment donné, il ne va pas se faire une place, tu vois. Donc c'est pour ça avec le... Non. Toi, Monet, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Et Dia, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Oui, Mohamed Milano. ماشي لازم تكون عندك فوا غراف طري غراف باش تغني C'est pas grave. اللي عنده فوا يغنيو هاد ستيم نورمال. Non, mais je veux dire, ça emporte après toute la foule. Et on fait face à... C'est comme... Et je pense qu'au-delà de la voix grave, c'est une voix qui porte. Avec une festival, لازم تكون يا مسردينا. Vous voyez. Et en plus, il y a une synchronisation. Non, mais ce qui est génial dans les stades, c'est qu'il y a des battles. Par exemple, Milano, il est pour le Mouloudia d'Alger. Palermo, il est pour le... non, Palermo, il est pour l'USMA. Donc il y a un battle. Donc celui-là, il chante, et son public derrière. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Non. في الستاد لا في الستاد شريتي كي يدخل الشعب كاع يغني وخلاص. Tout simplement. Dia. يعاودوا يخرجوا يروحوا كاع. Non, mais chacun pour un club. لا سي نورمال. Voilà, ce que je voulais dire. لا كيقول واحد يغني وزعما شعب. لا تما انت عندك الببليك تاعك يغني سي نورمال. كاين اللي يسمع مولوديات تاع سي ار بي. L'établissement automatiquement va reprendre tes chansons. T'as le Mouloudia, peut-être Palermo. Donc chaque galerie a le chanteur favori. Quoique l'USMA, ils sont connus, hein, les supporters de l'USMA, qui ont pas mal d'artistes. Donc tout à l'heure, j'ai dit c'est très intelligent parce que le stade, c'est le meilleur endroit de température. Voir à ce que ça marche. Pour prélever la température. Moi, je sens qu'il est en train de se... décoller. Non, pas de se décoller. C'est-à-dire que dans la chanson Macha Fouhache, j'ai senti un petit changement parce qu'il y a de la mélodie. Moi, c'est pour ça que la chanson aussi m'a touchée. Justement, c'est la touche. Il y a de la mélodie. Non, j'ai l'impression comparé à ses premières chansons. Je sens qu'il est en train de virer vers quelque chose. Il est en train de, dans la voix, dans la musique, dans la composition. Peut-être parce que Macha Fouhache, il y a un peu de rail. Donc dans le rail, il y a le côté sentimental. Peut-être un peu moins que dans les autres chansons, où il y a le côté droit. Je crois, j'ai l'impression. Alors là, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose. C'est vrai, il y a une partie de vérité dans ce qu'elle dit. Il y a la touche, la nouvelle touche, البصمة تاع Mohamed Milano. فوالا انا راني ندير كيما مازالني كيما بكري كيما ما شافوهاش راني ندير ان ميلونج لا تريستاس ولا جوا. الاغنيه تبدا تريست ومن بعد في لو فران طلع لا جوا اللي يحكي على الانسان باش ماشي زعما هاد الدنيا كامل ماشي شابه عندنا فيس بوزيتيف نحكيو عليهم منير ماريفون كيما مازالني كيما بكري نحكيو زعما تسمع غير سوء الكلمات على الناس كاع وتولي وانا مازالني كيما بكري حب يقول كاين بزاف كيما انا مادام قاصد الناس شيء قدري ما نبيع ما نشري فهمت كيما ما شافوهاش لا تيليستاس في لو فران طلع لا جوا. Voilà. Puisqu'on parle de Mazane Kima Bekri, j'invite nos chers téléspectateurs et téléspectatrices à suivre un petit extrait de ce magnifique clip, de cette magnifique chanson. C'est signé Mohamed Milano, Mazane Kima Bekri, on revient juste après.
On l'applaudit très très fort encore une fois. Mouh Milano, notre invité ce soir dans C'est à nous, dans ce premier numéro de cette deuxième saison. Et c'est signé donc le Hachmi Msour avec Zardine Djoued. C'est très très beau comme clip. On a vu Adel Mhamsadji, animateur de Zouija Gil Morning sur Gil FM avec Zahida Hor. Justement, pour découvrir amplement Mouh Milano, on l'invite sur la nouveauté de C'est à nous. Vous découvrez, surtout ceux et celles qui suivaient donc C'est à nous dans sa première saison. La nouveauté, c'est la chaise bleue. Nos invités vont devoir passer sur cette même chaise pour les découvrir amplement. Il y a aussi le questionnaire, l'inévitable, des questions à ne pas éviter. Vous êtes prêts, Mouh Milano? On l'applaudit très très fort. Mouh Milano, rebonsoir, marhaba bik, bienvenue à vous. Mouh Milano, je le disais en début de notre émission, tout juste 25 printemps, né plutôt le 15 février 1995 à Alger Centre. Vous avez grandi à la Casbah d'Alger et justement, qui dit la Casbah dit la chanson populaire Chabi. Chabi, oui, Chabi. Alors, pourquoi Mouh Milano ما تأثرش بالأغنية شعبية؟ J'imagine يسمعها mais كنت قادر دير لا شونسون شعبي بيسك لا بلوبار دي قصباجيين كاع يسمعوا شعبي ويلعبوا شعبي. ما كانش اللي ماشي متاثر بالشعبي نسمع شعبي مليح بصح باش انت تدخل عند عمر الزاهر الشيخ الهاشمي قلوابي ربي يرحمه محمد العنقا واش راح دير معاهم؟ كامل واش راح دير معاهم كامل؟ اكزاكتومون بزاف شغل هذوك كيما نقولوا حنا جاب لي ربي ما يتعاودوش في الموسيقى ما يتعاودوش كاع. Mouh Milano, est-ce que راك واعي بالسكسي تاعك؟ صافي on va dire كي au grand max انت بديت démarrage كان les chants de stade puis قلت allez نقلع مع carrière solo, je vais faire mon propre style musical avec ma propre touche. يعني اللمسه تاع Mouh Milano. Et d'ailleurs on l'a découvert après à travers la chanson ما شفتوهاش. On sent في الاستخبار هذيك la jolie voix, même la musique il y a une certaine recherche. Le parolier, il écrit le texte à Chevouche. À vrai dire, c'est une histoire d'amour. On a dit une histoire d'amour quelque part. Mais le clip, je ne sais pas. ماشي histoire d'amour. نحكي على حياتي صح زعما. صغري نقولوا زعما صغري جاي الزنقه نايض والو ما لقى. في الوسط دخلنا هذاك الباساج تاع على بالي ديفو فيها ماشي فيك انتيا باسكو نعرفوا حنا في توجور واحد زوالي تكون عنده صعوبه زعما في histoire d'amour هكا بزاف. اكزاكتومون. تكون عندك صعوبه. فهمت؟ قلت على بالي ديفو فيا ماشي فيك انت دخلنا لامور في الوسط برك باساج. Justement, est-ce que l'amour, puisqu'on parle d'amour, le public تاعك, est-ce qu'il يحب Milano? Parce que déjà, les Algériens, même ils commercent يقول لك أنا زوالي. Est-ce que vous pensez que le public تاعك, la plupart زواولا تريسيون لا شانسون et يقول لك Mouh Milano والله الأغنية هذه قاستني وأنت زوالي كيما أنا. Est-ce que vous êtes fier de cette tranche de public تاعك? سي نورمال. بيان سور كيما الا ما كنتش فيار ما تغنيش كاع ما تخرجش حاجه من قلبك. هاد العفسه منير باش الناس تكون على بالها انا كي بديت الموسيقى هادي ندير حاجه نحكي على روحي ما في التاكس ما في الموسيقى ندير حاجه متقنع بها انا سي نورمال راح يكون عندك جروب يعاونك ما تكونش وحدك. كي دير عفسه تحبها انت وانا مازالني نكمل هكا نكمل في الغناء مام لو كان ما عجبهمش الناس انا كنت مين داك عندي بالك تكون عندي خدمه واحده اخرى بصح نطلع الاستوديو ندير اغنيه نحبها انا نكليبيها ونخرجها لو كان نشوفها غير انا فهمت؟ بصح الناس عجبتهم واش راني ندير عجبتهم باسكو حقيقه كاع كيما انا لي بارون تاعك والديك اللي نسلموا عليهم تحياتي نسلموا عليهم بزاف مسيو مدام كريم سي تري امبورطون ربي يطول في عمرهم ما كاينوش موافقينك في الديماراج تاعك في الديماراج دو لا كارير ارتيستيك عباك على ليماج دي بارون الجيريان كاع تعرف الوالدين ما تغنيليش اقرا قبل مي ابخي اودجوردي اسكو راهم قابلين ليدي توجور با مازالهم شغل نورمال شغل ما كونتر ما مع باسكو مع الاول كي بديت بون انا كنت مع ولاد البهجه الناس كاين بزاف ما على بالهمش يقولوا ولاد البهجه ما نبانوش واش كاين على بالو حكيم على بالو ما نبانوش تما شغل كنت نغني نورمال بلا ما بالهم دارنا باسكو ما نتصوروا ما نبانو ابري كي بديت هكا درنا لو سوكسي الاولاني هذاك اوني لا تما خلاص بديت نبان تحت شغل سيتي en 2019 اوني لا فوالا en 2019 ما كونتر ما معايا
راك تعرف الوالدين كاع كيف كيف. نسلموا عليهم بالمناسبة encore une fois. 2019, on est là. Et d'ailleurs, واش حسيت كي شفت les membres, ou plutôt les joueurs de l'équipe nationale, دايرين des stories, دايرين des vidéos, des snaps, يغنيو on est là. صافي بليزير تفرح سي نورمال تاع بالك كيما نقول لك كان عندي ان سوكسي قبله ماشي كيما هذاك بصح اوني لا بعد تشوف لي جوار كاع وبعد وراح تماركي لي ستوار باسكو دينا بها كوب دافريك حنا ما شفناش لا كوب دافريك كاع اللي داوها ليك حنا صغار حاجه مليحه. On va écouter un petit extrait de ce que chante Mouh Milano et Kim nous a choisi. On est là, Mouh Milano, mais Mouh Milano c'est aussi ça. Un deuxième titre. Alors Kim, c'est après On est là, une très très belle chanson, à savoir... Voilà, de Kololo, et on l'applaudit encore une fois, Mouh Milano. Justement, on parlait de titres qui ont marché, qui ont été repris dans les mélodies. La mélodie Taak, la mélodie Taak, l'ahn et paroles de Mouh Milano. Il y a une autre chanson qui est Kasbah City, اللي مشات وتعرفت وتشهرت au Maroc notamment. قصابة سيتي هي لا فيرسيون تاع اونيلا الاولى هي اونيلا قصابة سيتي اونيلا نقولوا فيها لو بال كومبيناسيون مونديال هي الاولى باش موراها خرجت تاع ليكيب ناسيونال تاع ليكيب ناسيونال شغل معاوده على هذيك الاولى. Voilà. On est là. Et d'ailleurs, c'est le titre que vous avez enregistré professionnellement chez Sky Prod. Sky Prod avec Tarek Chemani et بالمناسبة Sky Prod طارق بورحلي Tarek Bourahli et justement une équipe de jeunes. Lorsque vous faites appel à des réalisateurs, ce sont des jeunes. Les comédiens ou les figurants du clip, ce sont des jeunes. Également, les musiciens, ce sont des jeunes. Foncez pas, c'est la power young power, c'est la force des jeunes. لا نوفيل جينيراسيون هذه دوك نفهمك كان يكونوا لي زارتيست وحدهم ديجان بلا برودكسيون بلا كمان ما تقدر دير والو صح ماشيش الدعم ما يقدرش ما كاش الدعم مي هادو نهار كنا الواحد يهضر الحقيقه نهار كنا تما ما عندنا والو زوج في ما كاش فاهم كانوا فينونسي وكانوا يمدوا دراهم تما يخلصوك فاهم حتى لدوكا مازالهم معنا. Est-ce que Mouh Milano, justement, vous me tendez la perche, كان بكري زوج في كما قلتها كان لا زوج في سي امبورطون زوج في دو دينار نكملوها deux personnes اللي là. Aujourd'hui, Mouh Milano plus à présenter. C'est une star, qu'on le veuille ou pas, c'est une vedette qui a su s'imposer par son propre talent. Aujourd'hui, زوج في ولاو 60 millions de vues, 70 millions, voire 80 millions de vues en quelques mois. Et ce sont des vues bio, hein, ماشي مدامين ماشي مضبيين. c'est très important de le rappeler. يخزر فيها رشيدة ويضحك على باله ما نقصروا معاك نتايا. Justement, est-ce que هذوك زوج vues اللي ولاو 80 millions de vues زوج عباد اللي كانوا معاك est-ce que ولاو 1000 انا مع هذيك تاع اصحاب جدد زعما اللي اصحاب جدد اللي تجيبهم الموسيقى وكذا مانيش نهضر على اصحاب على من راني نهضر على لي برودكتور dans le sens on voit en Mouh Milano un projet fructueux يعني انت مشروع وبيك يدير حاجه نديرو كاع ان شاء الله هو برودكتور كي يبدا بك انت واحد ما يعرفك مانيش نهضر على سكاي برود ماشي سكاي برود لي برودكتور كاع دي مانيير جينيرال كي يبدا بك انت واحد ما يعرفك يدعمك ولا حتى وين توصل فاهم تسمى لازم تكون معاه انت دوك تربحوا فيه زوج ماشي انت تربح هو يخسر هو يربح وانت تخسر سي نورمال تري بيان هذا هو البيزنس تاع الموسيقى فوالا On est là, c'était un featuring avec Zenga Crazy. زنقا كريزي Voilà. فيتورينغ مع زنقا كريزي هما داروا الكلي كانوا في الفيزيوال هما Visuel, oui. فوالا هما شونسون انا درتها. C'est très important. On va passer, Mouh Milano, si vous permettez, au questionnaire inévitable. Je vais poser des questions. Mais t'évites la réponse à la
ريبوندي خويا محمد. تريبوندي لازم تريبوندي. لازم كامبا. لازم. Alors en régie lumière des Kim, on va passer au questionnaire inévitable. Lumière s'il vous plaît. On parlait à l'instant, Mohamed Milano, tout juste 25 ans, je rappelle, né le 15 février, l'anniversaire Alger de les cadeaux. Né le 15 février 1995 à Alger. ورد بزاف. نديهم دراهم. Première question, Mohamed Milano, مازال كيما بكري؟ مازالني كيما بكري باش يفهموها كاع الناس، مازالني كيما بكري كيما ناس زمان، ماشي انا كنت بكري. كيما ناس زمان محترمين عاقلين، الحمد لله. Mohamed Milano شفتها ولا ما شفتهاش؟ انا شفتها هما اللي ما شافوهاش. لا والله غير شفتها. Mohamed Milano لو كان ما كنتش شونتور انا واش كنت راح تكون؟ واش كنت راح نكون؟ انا خرجت من المسجد باش نخدم، ما تقدر دير والو، خرجت من المسجد باش نخدم، بالك لو كان ما كنت شونتور مازالني كيما كنت نسطالي برا نبيع كوميرسون، بديت بالعقل بالك نولي كوميرسون كبير. 25 ans بسم الله راك جاي للدنيا. اسكو عندك حاجه ندمت عليها مع اون بيرسون بيان بريسيز؟ وشنو هاد الحاجه وشكون هاد لا بيرسون؟ طويله الحكايه. عاودي لا كاستيون مونيا. الو مازالك صغير جاي للدنيا 25 ans، ربي يطول في عمرك. امين. احكي لي على حاجه اللي ندمت عليها، وشنو هاد الحاجه وشكون هاد لا بيرسون اللي كانت في هاد الحاجه؟ راك تحكي على الحب نتاعك، داخلها حب سونسبل. كيما تحب. داخلها حب سونسبل. داخلها حب سونسبل. بون انا ما نقدرش، انا ما ندم على حتى حاجه درتها، ان شاء الله باذن الله ما ندم على والو. انا انسان اللي يمشي ما ناكلوش حق الناس وما ما ناديوش روحنا ثاني. قباله كملوا. الى اللي راحت حاجه ماشي، الا كنا حنا لافوت فينا نسيو ريقليوها، ولا ماشي لافوت فينا نكملوا صافي. يقولوا محمد ميلانو دبلوماسي جدا. هاوي تفيق على الدبلوماسيه. علاش خيرت ميلانو؟ ميلانو باسكو انا سيبورتي ميلان ونحب لافيل تاع ميلان، حاجه كبيره ميلانو نحبها، سميت روحي ميلانو. وقبل ما نكون انا ميلانو كان خويا اللي حاضر معنا هو جروب ميلانو، كان مع جروب ميلانو، تسمى حنا رحنا في ميلانو خلاص. فوالا وصلتوا لتما. رحنا في ميلانو. واحد اللي كان يشوف فيك يقول لك الشح ولا يقول لك تشح. تشح يقول لك تشح، الشح يقول لك تشح، ما يعرفش يهضر يقول لك تشح. شاح واش تقول له؟ حويصه بالكمون. ما فهمش كيفاش تشاح. الشح تعرف واش معناتها الشح؟ الشاح نعرفها. واحد يقول لك الشح ولا تشح، انت واش تقول له؟ شاح ولا شاح؟ بصح لو كان يقول لك تشح. تشوح خويا. تشوح اللي هو خالي اللي كنت نحكي عليه ميلانو، خالي جوستومون وبروش بزاف ليا. خالي وتعيط له خويا وبروش ليا بزاف. فوالا نسلموا عليه بزاف. ابلي تشوح. تحياتنا لتشوح. مالغري الوالدين ما كانوش موافقين سور ليدي انك تروح اون كارير ارتستيك. جيماجين كو الكبده تاع لا مامون وتاع لو بابا يدير واش يدير وليدهم يبقاو وليدهم. سي نورمال. كاميرا اليك واش تقدر تقولهم؟ ربي يخليكم ليا ان شاء الله، واش تعبتوا علينا ان شاء الله نردوه. محمد ميلانو ميرسي بوكو. يشوفها ما راهيش تبان، ما قالناش اسمها. on peut pas savoir qui c'est محمد ميلانو. كي قال لي لامور l'applaudissement pour sa franchise encore une fois. يعطيك الصحة. محمد ميلانو, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, au-delà de cette voix grave et de ce caractère, c'est quelqu'un de très doux, de très accessible. حشام كي داير؟ يخدم طارق حشمان. Justement, HKM m'a demandé qu'elle ait dit Tarek ou la Wahshman. Non, parce que tout à l'heure, tu as cité un nom de Tarek Bourahli. Oui. Donc je voulais juste dire qu'au fait, il est bien agencé par Tarek Bourahli, qui est derrière Canon 16. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Tarek Bourahli, tout le monde connaît. Et il est derrière le Ryan B. Feather, qui est devenu aujourd'hui un son international. C'était en 89. Mais quand j'écoute justement Milano,
Et c'est pour ça que je pensais, c'est de l'afrobeat. Ce qu'il fait, c'est de l'afrobeat. l'afro oui كاين l'afro Ça n'a rien à voir avec le rail, ça n'a rien à voir avec l'algérois. Et c'est le son actuel, c'est le son. Moi, je le vois bien sur les traces de Soul King, qui est à peu près dans le même répertoire. Faudrait-il seulement qu'il soit bien pris en charge. Et avec Master T, il ira loin. C'est Master T, au fait, à l'origine. ماستر تي طارق بورعيد دوك راهو عنده تي سي او برودكسيون Absolument. اللي راهم يخدموا مع سكاي بورت فيه زوج جروب حنا كاع جروب يخدموا. Voilà, ce que je voulais juste rajouter. Voilà, c'est très important. Et on revient à Rachidou, notre invité Rachid Bouchiba, qui s'est fait découvrir et qu'on a découvert et dont on a découvert plutôt le talent à travers l'application TikTok. Je le disais, à plus de 1 million de followers et un compte 300, certifié. C'est important les 300. Qui date uniquement de 3 ans. Ouais, non, le résumé pour ceux et celles qui viennent de se brancher Canal Algérie, c'est à nous. Mais les Canadiens, des castings, tu sais, alors je voulais juste dire que Rachid, malgré les castings ratés ou les castings, on va dire, infructueux, il s'est fait connaître grâce à une application. Justement, je voudrais faire le tour de table. Milano, qui tu fais de TikTok, les réseaux sociaux d'une manière générale, Instagram, Facebook, TikTok, Imo, etc. Où je l'idée générale, malgré que c'est de votre, on va dire, de votre âge. نشوفها في هاد لي ريزو سوسيو راهم يخدموا الله يعاونهم بالك ما عطاولهمش لا شونس خويا باش دخلوا جا اليوتيوب جا تيك توك جا انستغرام جا عطا لهم لا شونس بصحتهم كاين عباد كيما نعرفوا حنا بالك في حومة كمال كاين 5 عندهم موهبه وانت تعرفهم وواحد ما شاف فيهم بالك في حومتهم كاع كاين فجاو هاد لي ريزو سوسيو اللي بينوا هاد الناس فاهم مادام عنده 1 مليون ترواص والناس تبعوا ماشي تما عنده محتوى ويدير عفايس. رشيد alors l'application هذه عاونتك بزاف. عاونتني بزاف عاونتني باش بديت هي كي نقولوا حنا تيك توك يقول لك حاجه عيانه هنا كي تقول تيك توك يقول لك حاجه عيانه بصح هي ما على بالهمش بلي تيك توك كيما زعما في الغناء يقدر محملانو يحط الغناء تاعو في تيك توك خاطر علاش ما نشوفوش غير انا ماشي تقدر دوكا تيك توك في العالم في لو موند اونتي كاع راهو ريفيرونس تاع موسيقى وي ريفيرونس اغنيه بالك من داك تسمع اغنيه في تيك توك اسمح لي رشيدو تسمع اغنيه في تيك توك ما سمعتهاش كاع تشيع تما في تيك توك Exactement. Et justement, on l'a remarqué à travers les stories des différentes, on va dire, applications, Facebook notamment et Instagram. Il y a la chanson de Mazani qui m'a Bekri. À un moment donné, ça fait l'effet overdose. La story est Mazali Bekri. Mais c'est bien, ça vous fait plaisir. Justement, il y a des chansons qui viennent des références de TikTok et dans les célébrités dans le monde qui se mettent à danser sur ces chansons précises. Ça, j'aime bien. Je vais donner mon avis, tu ne me l'as pas demandé. Mais en fait, moi, je pense que... Nous y allions arriver, il allait sur le tour oui, de table. Voilà, mais j'abondais juste parce qu'il il parlait de chansons. Moi, c'est ça ce que j'aime dans TikTok. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois qu'il y a des artistes où il y a du contenu, il y a des gens qui dansent sur des morceaux... Ça m'intéresse. Alors justement, on va se dire tout entre nous. Il y a pas de souci. Justement, vous avez choqué, limite choqué, à tout juste 21 ans. Vous l'avez dit, vous faites du TikTok. J'aime pas ça. Et vous avez utilisé un terme bien précis. Ça l'a choqué. Mais justement, cette nouvelle génération... Non, mais après, oui, c'est un avis, une opinion à prendre ou à laisser. Mais oui, Dia, pardon. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, ça dépend des réseaux sociaux, mais si on parle du dernier phénomène de TikTok, qui cible quand même une certaine audience, jeune audience, tu vois, donc les adolescents ou bien les adultes d'une vingtaine d'années. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte TikTok et je ne me vois pas vraiment mettre autant d'énergie parce qu'après, c'est un travail permanent. Il faut tout le temps être là, j'imagine, لازم تكون هنايا تطلع les vidéos, لازم تكون vraiment assidu وتكون مع les abonnés ديالك. يساكريفي حياته رشيدو انت تساكريفي حياتك باسكو حنا نعيشوا اللحظه فو با سمونتي حنا نعيشوا اللحظه on apprécie le moment mais تقبض le smartphone تاعك راك دير des vidéos vous vivez dans un monde virtuel au détriment بالك صحابك بالك ما تعيش مع صحابك ما تخرج مع صحابك بالك ما تبروفيتيش من لا فامي تاعك mais en quelque sorte c'est un sacrifice tout comme moi dans les studios il y a Rachidou via l'application TikTok sans smartphone oui تفضل بالك انت كي قلتي لي مقبله على تيك توك شغل ما حاجه اللي معليش معليش نفهمك انا نفهمك على السابق c'est pas que je n'aime pas لا معليش moi personnellement ça ne m'intéresse pas parce que j'ai vu des choses qui ont l'air un peu mais même lui aussi انت ما تقدريش تحسي واش حسيت انا كي بديت
ما تقدريش تحسي المعاناه اللي عانيتها كي بديت باسكو انا ما كبرتش من عائله شغل مرفهين من عائله شغل لاباس بهم انا كي بديت الحمد لله على كل هو دوك نفهمك تيك توك حنا كي ولينا نقولوا تيك توك في الجزائر نقولوا سي دو نيمبورت كوا زعما جياحه J'ai سي لو لا، لا. j'ai compris هي que كاين pour زعما vous, نقولوا c'est une صحيح. lucarne, ça vous permet de معليش. vous connaître. et tout. هند نفهمك انا هي كاين زعما دونسور يقدر يبين الموهبه تاعو Justement, كدونسور j'ai un ami يقدر danseur شونتور ما chorégraphe يكونش et il le معروف fait sur TikTok, c'est très ما bien. عطاولوش j'encourage. الموهبه كيما رانا نشوفوا في اليامات الاخرين هذوما كاين دي شونتور اللي ما عطاولهمش زعما نقولوا اللي ما عطاولهمش لا شونس يبين Non, ça, je suis الموهبه d'accord. تاعو أنا يبينها معاك. كيما انا واش سيت ندير انا سيت حبه انا كي كنت نخدم عفايس انا نخدمهم بدراهمي انا كنت نخدم عفايس نخدم لي فيديو بدراهمي ما لقيتش ما كانش اللي يوقف معايا كي دخلت للتيك توك وجات ابليكاسيون تيك توك وليت ندير لي فيديو Non, c'est très ما نكذبش bien, انا c'est كي très بديت bien. كنت نعاود لي سكاش تاع كيما نقولوا كامل باكاس. كنت نعاود بزاف ومن بعد وليت حبه وليت انا نسيت تعلمت très, très aussi bien. من بعد انا Voilà, وليت bravo. منهم اللي تعلمت انا منهم اللي تعلمت وليت انا نهضر بالصوت تاعي اللي كنت انا نحشم ما نقدرش انا بنادم فيديو نديرها بالك من التيك توك اللي تحلوا لي بزاف بيبان دوكا الحمد لله Il a assumé sa تعلمنا personnalité, ومازال son talent. نزيدو نتعلموا Très ماشي bien. معناتها جيت من تيك توك انا لا ما جيتش من تيك توك قبلها كنت نخدم وما كنتش من بعد Douka, vous بنت faites بالتيك quoi توك pardon Bravo. Avec Bravo. 21 ans, vous faites quoi féliciter dans son la vie initiative. Pardon, Ouais. j'aimerais féliciter son initiative en tant que jeune على خاطرش عنده un rêve وعنده موهبة ونفهمك dans le sens où كان عنده une frustration. Il n'a pas laissé tomber le rêve تاعو. Bravo. Il a essayé par tous les moyens ou TikTok طاح له الزهر. C'est un canal. c'était un Stamlou, il a tremplin. su comment l'utiliser parce que le réseau social, لازم تعرف il y a du mauvais et du bon dans chaque chose. هو il a été intelligent, il a persisté, persévéré. intelligent même. وربما ils vont c'est-à-dire le remarquer à l'étranger ou la في الجزائر ولا autre. Il a utilisé هذا القناه ونشجعوا ان شاء الله Bravo. ان شاء الله Mais moi, je voudrais On savoir. l'applaudit encore une fois. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fait. Pardon, après je termine. Mais vous faites quoi en dehors à côté dans la vie en fait? انا دوك نفهمك انا اليامات الاولين تاعي تحاوست من القرايه شغل حقره فهمتيني علاش انا واش نقول لك واش راني نقول لك ما حسيتيش حسيت انا باسكو انا القرايه تحاوست منها حقره بصح ما حبستش كملت قريت وكملت ندير لي فيديو كملت قريت بار كوريسبوندونس وزدت درت دي ستاج درت انفورماتيك درت انفوغرافي ماشي حبست انا الله حبست يبارك تما. برافو عليك باش تفهم برك باش دير اسمح لي فازي محمد. الناس باش تفهم باش دير لا ديفيرونس الناس باش كاين صح تيك توك فيه الجياحه سي فري راني معاك مي كاين واحد الحاجه لي ريزو سوسيو كامل كي تكون عندك محتوى صافي كامل فوق تستعملها. كي تكون صانع Voilà, محتوى صحيح. يعطيك الصحه ما Le تقوليش contenu, والو تيك توك exactement. كيفاش والو فيه Créateur دي de مليار contenu. Oui, oui, كاش منها هو الاول دوكا كلاسيك شوف Oui, c'est voilà ce que je voulais dire. Toute technologie fait le bon et le le mauvais, bien bon, sûr. positif et négatif. Avantage et Si on inconvénient, prend oui. la télé, le quand un enfant ou un adolescent de, je sais pas, Naya, يقدر يشوف Une un utilisation contenu, abusive après, يعطيك- hein. Pas uniquement abusive, il y a des contenus qui sont pas destinés à une jeune Qui est catégorie. destiné à un public averti, oui. Exactement. Donc si on parle de télévision, si on parle par exemple les moteurs de recherche, téléphone, Google par tout exemple. court Google par exemple. C'est une bonne chose pour des recherches. Un moteur Ça peut entre être- autres moteur de ça recherche, peut être oui. négatif aussi. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Facebook par exemple, parce qu'il est plus répandu en Afdzel, Facebook peut être une lucarne, si on peut dire ça comme ça, un média. Donc il est devenu quasiment l'info de manière instantanée. Déjà, c'est une bonne chose. Après, pour Instagram ou la TikTok, c'est vrai que après, chacun est libre de poster ce qu'il veut. Oui. Peut-être, pardon, durant la semaine, il est stressé ou là, le week-end, il se permet des vidéos. Alors, personnellement, j'ai un compte TikTok. Je suis voyeur. Je t'ai pas vu danser. Je découvre. Comment? Je t'ai pas vu danser. Non, non, Avec la non, non. chouille, Ah bah, avec la justement, chouille, regarde je la suis, vidéo. j'ai envie de dire, je sais pas Moi si on aussi. peut dire téléspectateur, je découvre des vidéos et très drôles parfois. Et on salue au passage de Média Lezoul. D'ailleurs, à sa fameuse vidéo Ranim Ben Ali Hna Manish Hna, il y a eu des parodies, des vidéos très drôles par la suite. ça, j'ai Tu vois واحد في لابلاج بلاطاي كيما تاع والله تاعي انا الله يبارك يقبض شومبراير يقول لك راني نبان مانيش نبان. Alors, à la fin d'une semaine chargée, on va déstresser avec des Ça vidéos décompresse, drôles. ça décompresse. Et on découvre. D'ailleurs, on va, pendant la chaise, le passage de Mohamed, plutôt de Rachid Bouchiba Rachido,
On va découvrir certaines vidéos que vous avez choisies. Et justement, c'est une manière comme une autre de se faire connaître. Qu'on le veuille ou pas, Kamel Bouakaz, il s'est fait connaître sur les planches. كانوا يجيو زوج عباد كيما قال محملانو يشوفوا في البياس تhéâtrales. كاين اللي ما جاواش. Oui, spectacle annulé. Aujourd'hui, on Et recrute justement, les Kamel Bouakaz, influenceurs. ça vous a pas découragé? Peut-être que demain, Non, ça va contraire. être le TikToker. Oui, 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 Kamel. كاين معايا ولا معاها؟ أنا معاك. Pour le moment, أنا نشوف. D'accord. تفضل. Ça ne vous a pas découragé, Non, au contraire, شغل تما وين شحنت. راك معايا تما وين شحنت وكانت عندي تما كانت عندي هذيك الانرجي هذيك ما خيتهاش تروح لي هكذاك برك. J'ai pas abandonné, j'ai كمل jusqu'au bout. Anas, je pense pardon, que Kamel il a eu la chance aussi de connaître les deux modes pour arriver voilà, parce qu'il est ancien, il a une carrière, etc. كيما بكري voilà, كان un procédé, donc يعرف le canal qu'il a choisi. Aujourd'hui, tout se digitalise, donc tout se fait à travers les réseaux sociaux, etc. Donc une accessibilité beaucoup plus rapide. Très bien. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'avant, aujourd'hui, on recrute bien les influenceurs pour jouer dans des sites, dans des feuilletons télé, etc. Oui. Pourquoi pas les TikTokers? Parce que TikTok, c'est récent. C'est très récent. Il faut s'habituer. Moi, avant, quand j'avais pas Instagram, j'ai fini par le faire. Parce que tout le monde me disait pourquoi tu le fais pas. Je me suis habituée. Mais c'est vrai qu'il y a un début pour tout. Donc, puisqu'il veut faire acteur, peut-être, pourquoi pas, il se fera remarquer par Nina, les... Nina Abed. J'ai envie De réagir, oui. de réagir sur quelque chose. Tout à l'heure, il a dit il était timide. Comme تحشم بزاف, et grâce à TikTok, justement, ça l'a libéré. Voilà, tu t'es décoincé ou tu t'es devant une caméra. Et ça peut être une forme de thérapie pour certaines personnes. Oui. Voilà. Et un bon exercice pour parler en public. Ça peut être une bonne thérapie. Oui, Kamel. كاينه حاجه تري امبورطون بالك يغلطوك فيها انا نقولها لك نصيحه ولو انه التيك توك هذا حيفتح لك مجال كبير وعندك نسبه المشاهده عاليه يشوفك 10 ملايين يشوفك 20 مليون اذا قدرت دير انفورماسيون ديرها لا لا انا الفورماسيون هذه مش ما درتهاش في راسي كما نقولوا حنا تلقى Licence, par exemple. بارك الله فيك Conservatoire, oui. علاه كونسيرفاتوار مثلا تلقى ان اسوسياسيون تاع تياتر غير تدخل نقول لك علاه بها تتعلم يعطيك واحد لي احد تقول لك واش راح نقول انا Voilà, non, pardon, كمل. Comme il a dit lui. Comme il a dit lui. On va vous donner la parole. Ah oui, allez-y. Oui. ايه قال لك واللي تبغي يعاشرك زين له في اللي يدير لا ضحى لك وبحاله يبقى له الله سعيد شاد. علاه على خاطر كي تكون تقرا على المسرح ولا تقرا نقولوا على السينما ولا يعطوك دي زوتي Il a raison. عباك كان ربي يرزقني نترفه غادي نشيلها دار بعيده في بليده عيده في بليده. C'est très important. La formation est très importante. On revient. ميم اذا تلقيت دي زاتولي زعما يديروا دي فورماسيون تاع 15 جور 20 جور 1 موا دي زاتولي على سينوغرافي على لي سباس على لي سباس دوك كاين اللي تلقاه ما عندوش حتى علاقه بالفن يقول لك انا Là, on peut vous orienter si vous voulez atteindre l'objectif, on peut vous orienter vers des ateliers, des personnes qui le font. انا كنصحتك من باب النصيحه انك باش ما يغلطوكش وما تغلطش روحك صح خاطر على بالك يقدر انسان يكذب على الناس باين صح تكذب على روحك سي كراف راك معايا حبيت نقول لك كي تعرف هاد لي زوتي تعود تخدم ما خير تعود على بالك واش راك دير بارك الله فيك ان شاء الله الشيخ كمال يوريونتيك وين ما ترى كاش مشكل نعاونوك عاونا الناس قبلك ونعاونوا فيها ما كاش مشكل Le contenu aussi les amis doit savoir d'où l'importance quand on a des followers aussi importants, c'est 1 million presque 300 000, il est important donc il doit faire attention. Même si عندك 21 سنة tu fais بالك qu'il y a pas mal de jeunes avec TikTok si on doit il n'est pas récent TikTok il y a pas mal de temps. احنا les Algériens on les deux احنا دائما جينا شوية en retard peut-être la technologie mais TikTok il y a plus les adolescents. Donc la responsabilité d'elle qu'à 21 ans elle est très très importante. Gars où راح تقول في les vidéos, gars les peut-être les gestes et faits le message que tu voudras véhiculer لازم يكون
désormais responsable. فهمتني؟ انا قبل ما En fait, c'est- انا نعس روحي Voilà. صح العفسه اللي راهي مورايا كاع عندي بابا شفت كي ندير فيديو إيه. هو تلقاه لا مورايا يبان. Ah bah très ما bien. يعيط لي Ça, في التليفون ça, ça, قال je- فاصي هذا C'est pour الفيديو ça que je vous ai Ça, demandé c'est une bonne votre chose. âge. C'est pour ça que je vous ai demandé votre âge tout à l'heure, pour savoir un peu, pour cerner votre Que tu profil. reflètes assez vite. Savoir là, pour cerner son profil, parce que TikTok, c'est un hobby. TikTok, c'est un divertissement. C'est pour qu'il ne se concentre pas que sur ça, pour qu'il Mais n'oublie pas qu'il y a la justement. vie à côté et qu'il faut il faut se Très bien. former. Alors vous nous tendez la perche. Alors vous nous tendez la perche, Hind, pour le découvrir amplement. C'est l'heure. Il est l'heure donc de découvrir Rachid Bouchiba sur la. Malayen, 1 300 000 followers. Merci, Saïd Bellag. On l'applaudit, Saïd Bellag. Oui. Donc, il faut donner l'importance aux 300 000. Non, c'est très. Alors, j'ai dit plus de 1 million. Alors, j'étais plus que sûr. Il y a 1 million, il y a le Ken aux autres. Juste Rachid Bouchiba, Rachidou, on va parler du comédien maintenant, parce qu'on a assez parlé de ce jeune qui s'est fait découvrir à travers l'application TikTok. C'est une revanche اللي حبيت تنتقم من الناس اللي بطريقه فيها حقره اللي حاوزوك من المقاعد الدراسه. انت انسان متخلق يحشم بزاف بوغوس قالوها لك. قالوا لي C'est très important. À tout juste 21 ans, vous avez à votre tour aider des jeunes comme vous. D'ailleurs, يجيو يقولوا لك à travers les réseaux sociaux يقولوا لك رشيد كيفاش نديروا كيفاش بديت نتايا دير ودرت دي فيديو وانت عارف درت une vidéo فيها 7 minutes. 7 minutes. Alors, avec le réalisateur, on va diffuser les 7 minutes de la vidéo. C'est un peu long, mais il faut suivre jusqu'au bout et c'est très important. Il raconte, il fait un résumé de son début de parcours. On va suivre la vidéo et on va revenir en débattre. D'accord? Allons-y. بون من نهار اللي بديت ندير لي فيديو يتلحقني واحد لا كيستيون. يا رشيد انا حاب نبدا وما عرفتش يا خو انا حاب نبدا ندير لي فيديو كيما انت كيفاش بديت لي فيديو انا حاب ندير كيفاش مي قبل ما نريبوندي لكم على لا كيستيون خليكم تشوفوا واحد الفيديو صغيره برك هذيك هي قسم نروح ندير قهوه ونعاود نولي ليكم. رشيد بوشيبا 21 سنة. ملي كنت صغير حلمي بسيط نكون في المستقبل ممثل اللي عنده طاقات إيجابية، ممثل اللي محتاج فرصة باش يبين واش يقدر يعبر بالفن اللي من صغره يعشق فيه. الحق نهار وين عاودت نوصل للحلم ديالي وقابلوني صدمات اللي يعاني منها اي واحد حاب يوصل للحلم ديالو. مشاركه في دي كاستينغ صح دي كاستينغ ماشي كيما كنت ايماجينيتها. دي كاستينغ وين روح ومن بعد نعيطولك خلينا نيميرو ومن بعد نعيطولك ولا لي كاستينغ اللي يخيروا هذا وهذا بالعربيه معرفه. ماشي مشكل اسمع جاي نعيطوك على الدور ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. على الكاستينغ يا اخبارك والله بزاف والله غير لا غالب غير الكاميرا ما عندناش فيك والله سمحني ما كاينش كيفاش ما كانش كيفاش ما يخلي لي النيميرو ديالك كاش حاجه ما يخلي.
انا اللي تمنيت وشحال استنيت والله ما عيطولي، بصح لازم نلقى حاجه اللي تلحقني للحلم ديالي، وسيفري الحاجه هذه ما كانتش بعيده عليا واللي هي تطبيق تيك توك. تيك توك هو اشطيح اغنى كلاشي فلان وفلان. هاني نقصر. شنو هذا؟ ذلك. دير حاجة أخرى، شي هذه. دير حاجة أخرى. دقيقة. حولها فوق. صح. لا انا الريبيدي نجم نجي منها انا قوشي. بديت ندير فيديوهات صغيرة على تيك توك، وكل مرة نسي نحسن ونطور الرسالة اللي نمدها في المحتوى ديالي. رشيد شفت حنان؟ شبيك متحمس كاع هكذا؟ شكون حنان؟ اللي كنا نعشقوا فيها زمان. وشحال لقيت من اعداء واللي هما بالضبط اعداء النجاح اللي حاولوا يعطلوني، يستهزئوا بيا، يضحكوا عليا، وفي نفس الوقت لقيت تشجيع ولقيت دعم من الناس اللي تحبني. اسمع شعلي تشوف الضوء قدامك. طولت خو. بغيتي ابتسامه؟ حغودي. تيك توك هو تطبيق اللي تقدر تبين فيه طاقاتك الإيجابية وتقدر تانيك تبين فيه موهبتك. كل مواطن جزائري تبع الشروط الوقائية، بصح ما ننسوش بلي كاين شروط. وما لقيت دعم بأفكار من مدير مشاريع تيك توك باش نحسن المحتوى تاعي ونكون من أفضل صناع المحتوى في المغرب العربي على تطبيق تيك توك، والحمد لله راني درجة بدرجة وانا راني بأكثر من 1,000,000 متابع بحساب موثق، وتاني حققت حلم من أحلام تاعي وشاركت في أعمال فنية مع فنانين كبار هنا في الجزائر. بابا كأنك بتشوفني في التلفزيون. دوك نقدر نريبوندي لك على لا كيستيون. لو كان نولوا نشوفوا الكلمه اللي راهي تتعاود في شاك كيستيون. يا رشيد انا حاب نبدا وما عرفتش كيفاش. يا خو انا حاب نبدا ندير لي فيديو. كيفاش بديت لي فيديو؟ انا حاب ندير كيفك. ابدا. هذا واش تصحى غير كلمه ابدا. صح، عندك تليفون، عندك كونيكسيون، تعرف لابليكاسيون تيك توك، عندك موهبه خويا العزيز، ابدا بينها في التيك توك. وكما انا كما قبلونيش في الكاستينغ ما حبستش حياتي تما، كملت حياتي العاديه، خدمت وكنت نحوس على حاجه اللي تلحقني للحلم ديالي، وكما كان الحال الحاجه هذه كانت قريبه عليا واللي هي تطبيق تيك توك. وما من الناس اللي كانت تشوف لي فيديو تاعي على تليفون وكانت تقول جياحه، تبدلت النظره تاعهم من ولاو يشوفوا فيا في التلفزيون مع فنانين كبار، وحتى بابا وفيت بالوعد تاعي ليه اللي قلته له كي كنت صغير، عفسه مليحه، عفسه تفرح تكون قاعد مع لا فامي هكذا تشوفوا في التلفزيون تشوف فيه روحك، تسنى في روحك، العائله قاعد تسنى فيك. انا دوكا واش حبيت نشكر كاع العباد اللي وقفوا معايا من اللي بديت حتى راني دوكا، وان شاء الله مازال الخير للقدام. Alors, revenons à vous et un grand merci à ceux et celles qui ont choisi Canal Algérie pour leur soirée. Vous suivez donc C'est à nous dans sa deuxième saison, premier numéro. Avec nous, Mohamed Milano et également Rachid Bouchiba. Rachid, on a vu à travers la vidéo
que vous avez essayé d'expliquer aux jeunes, comme vous, tout juste 21 ans, Allah يبارك, c'est après déception ou déception. حوزوك حقروك من l'école ومن بعد حقروك في les castings. Mais الحاجة on va dire اللي ضراتك رديت منها une force. رديت منها قوة اللي خلاتك تستعمل l'application TikTok. C'est grâce à cette même application اللي يتبعوك من خلالها 1,300,000 متابع. شكرا سعيد فيك مرة أخرى. C'est très important. عيطوا لك des producteurs, des réalisateurs. Justement, Hind Faiza Oufreha, elle avait dit oui, les influenceurs, les influenceuses, درك ما يعيطوا لهم باش يوليو. انا باش عيطوا لي شافوني في تيك توك. شافوني. Justement, c'est grâce à ça. هاد la manière ou هاد la façon اللي خلات رشيدو يتعرف. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui راح تتخلى على le monde virtuel اللي هو les applications TikTok, les vidéos, وراح تتخلص وتريح في لا كارير تاع كوميديان في لا تيلي واكتور سينما بوكوا با؟ ما نقدرش نتخلص من لي زابليكاسيون حتى نتعلم مليح كما قال لي الشيخ. قلت تتخلص تفرغ اوتون بور موا. تفضل. حتى نتعلم مليح باش من بعد كي تما نتخلى. هي العبسه ما تقدرش تخلى على لي زابليكاسيون باسكو كاين ناس بديت معاهم ومازالهم يزيدوا يتبعوك. كيما تلفزيون عنده بيبليك وحده، فهمتني، حتقيس لي فامي، حتقيس بزاف عفايس. انا قلت حتى نتعلم مليح ما انا نشوفها ما نقدرش نتخلص زعما على لي زابليكاسيون. Rachid, j'allais dire Rachid Boucherb. Rachid Boucherb, c'est un grand réalisateur, leader indigène, hors la loi. C'est un grand réalisateur cinéma. L'Algérien Rachid Boucherb, c'est peut-être un prénom qui va vous porter, on va dire, chance. On lui souhaite de jouer dans les films de Rachid Boucherb. شكرا على التدخل في الظلام. Justement, on vous souhaite tout le bonheur, comme disait Hind Faiza Oufreha. Rachid, aujourd'hui, l'expérience, notamment fait عام الباك, diffusée sur la télévision algérienne, s'en est suivi d'autres expériences. Les romans. خدمت ايبيزود في فينا وعلينا، جازت في الان تي في. خدمت في اسمها عائله براسك هايله. عائله براسك هايله. Très bien. هذه l'expérience, est-ce que شفت بلي حققت حلمك؟ Vous avez, on va dire, atteint et vous avez réalisé votre rêve. مازال شويه من الحلم تاعي. واش شويه اللي خصت؟ مازال نزيد نتعلم باسكو هكذا مازال عداوين بديت ما نقدرش نقول الحق. هي قد ما توصل قد ما زال تقول مازال. تسمى حتى نتعلم مليح باش ما ظنيتش الحشمه اكسيسيف تاع رشيدو ما تخليهش يافونسي رابيدمون، ماشي ما تافونسيش، ما تافونسيش رابيدمون. الحشمه انا مع الاول والله كنت نحشم بزاف. ومازالك يعني جو كونفيرم. ما تعرفش طارق حشمان. لا نعرف. كنت انا نحشم بزاف. ما كنت ما نقدرش هكذا نقعد دوك هكا نقعد الاز ونهضر، ما نقدرش. انا ليميسيون تاعي الاولى ما كنتش نهضر شغل الهضره والو. نشكروا هند أفريحة اللي خرجاته من اللحم وهكذا. لا من بعد موراها كي والفت خلاص راحت لي الحشمه. راحت لك الحشمه. Quel est aujourd'hui, quel est le but on va dire, à atteindre, ou plutôt l'objectif à atteindre, ou votre prochain but, يعني الهدف القادم تاع رشيدو après ما لعبت في دي تيليفيلم دي سيت كوم؟ واش راك حاب دير؟ نحب نخدم عفسه تاعي، عفسه نتمنى نخدمها. وشنو هي العفسه تاعك؟ مثلا نخدم عفسه شغل تاعي كيما زعما كش نفهم. تكون في رياليزاسيون زعما ماشي رياليزاسيون شغل عفسه ايدي تاعي تسمى ايدي تاعي. لا ايدي تاعي شغل زعما هكذا سيت كوم ايدي تاعي. داكور انت تكون سيناريست تاع سيت كوم، تلعب انت هذاك السيت كوم. كش نفهمك. فهمني رانا هنا باسكو حنا العام حتى 10:30. باسكو حنا العام اللي فات خدمنا عفسه تاعنا انا باسكو العام اللي فات خدمنا عفسه تاعنا حنا اللي جانا هكذا خدمنا انا و انيس حراشي انيس جلولي خدمنا عفسه تاعنا من بعد لا غالب شو كورونا اللي ما خلاتهاش جوج. قلت حبينا شو عفسه تاعنا هكذا ماشي يعيطوا لك انت تخدمها فهمتني. صح تري بيان. حبيت اون سيغتان انديبوندونس. بالك هاد ليكسبيريونس تاع لابليكاسيون تيك توك جيت قبضت سمارت فون تاعك ليكليراج تاعك راك حبيت تبقى في هذيك الانديبوندونس يعني الحريه تاعك لوتو برودكسيون. راك شايف كيفاش؟ بصح ما نقدروش جو بونس كو راهم يشاطروني في راي اي محمي لانو ما نقدروش نديروا
حاجه مليحه غير وحدنا، لازمنا توت اون ايكيب ديغيغ. لا باينه سي نورمال. انا قلت لك ليدي تما الايدي تاعي اللي عفايس اللي كنت انا نخمم فيهم تما ماشي رياليزيها وحدي ولا شو، كاين ايكيب باينه ما تقدرش دير عفسه وحدك فهمتني. اسكو رشيد بوشيبه il écrit des textes هكذا، اسكو تكتب؟ مازال عفايس دي فيديو نقول لك نكتب دي فيديو صغار هكذا اللي نقدر نديرهم في انستغرام، بصح عفسه كبيره ما نقدرش مازال شي. صح. رشيد aujourd'hui الناس اللي قالت لك راك تضيع في وقتك واش تقول لهم؟ انا كي كنت انا كي كنت نسي نخدم وما كانت بالهم بالك تضيع تاع وقت، ويا لا وين بالعقل وين بينت بلي ما كنتش نضيع في وقتي فهمتني. مام مع زعما في الحومه هكذا باسكو انا كنت نخدم وندير لي فيديو، تما كي خرجت من القرايه كنت نخدم في حوانت هكذا، خدمت بزاف عفايس فهمتني، خدمت العشاء. ان بوان كومون بينك وبين محملانو، نقطة مشتركة، حتى هو كان يخدم حوانت ويخدم كوميرس. انت لا ما عرف بسطاطس كيف والله كيف وي والله غير كيف كنت نصطاليت بزاف عفايس وخدمت في حوانت والحمد لله. انا كنت صغير كان يقول لي بابا نعطيك دراهم عفسه خصاتك، نقول له راني حاب نتعلم نشوف. شفنا واحد السيد في لا فيديو هذيك اللي شفناها كان لابس شورت احمر، مانيش شكون هذاك؟ شورت احمر اللي عطى لك ليكليراج وعطى لك سمارت فون. ماشي شورت احمر تريكو احمر. بابا هذاك بابا نسلموا عليه بالمناسبة. حيو هذاك يلونكوراج رشيد. ملي بديت هو معاه. Excellent. ملي بديت هو يتبعني. Justement, vous m'avez tendu la perche pour parler. غير ندخلوا لا فامي 18 متر خلاص نبداو نحكيو كيما يقول لك بقلب مفتوح هكا اوفير. L'inévitable questionnaire Kim et Mohamed. Rachidou. Les parents de Mohamed Milano, ce soir notre invité, qui est aussi votre ami, j'imagine vous appréciez ce qu'il fait, n'étaient pas vraiment d'accord sur l'idée qu'il devienne artiste. On a vu tout le contraire avec vous, et c'est votre cher papa qui vous a passé le smartphone et l'éclairage. Vous allez attaque. Avant de vous poser la question, est-ce que vos parents vous encouragent, ou qui fait chez Djouk? راح نبوزي لك certaines questions. ايفيتي ما تجاوبش. اسكو الكلمة يا اخي جايح ضرك؟ ما ضرنيش. اسكو ضراتك؟ مع الاول شوية باسكو الناس تكون انا سمعتها بزاف هذه الجايح في الحومة، بصح ما يقولوها ليش في وجهي يقولوها لي مرضاها لي، تما يجيو ناس ها واش راك دير هبل هذايا وكذا. مع الاول تبدا الحومه كاين سوء الكلمات. والله سوء الكلمات تبدا هكذايا هي تضرك شويه مع الاول، بصح انت تسي تبين. ودوك واش تقول للجايحين؟ ماذا بيا هما ما يريحوش يعسوا الناس، ماذا بيا هما يخدموا عفسه اللي يحبوها ويوصلوا ليها، ما تريحوش غير تعسوا في الناس. هذا برافو برافو رشيدو يعطيك الصحة. بيان. اسكو كي تشوف روحك في المرايه تقول انا شباب؟ قول قول يقول بالجال ولا بلا جال؟ عندي شحال ما درت الجال على هذيك التوريس واش ما اسكو فو بونسي كو لازم تكون شباب باش تولي مشهور؟ وي تقدر تكون. وي صح تقدر تكون. واش يهضر معاك؟ اسكو كي تكون شباب وتولي مشهور قادر دير كلش؟ يتحلوا لك بزاف ديال وشنو زعما كلش واش راك تقصد؟ دون لو سونس تقدر دير سينما، دير تيلي، دير انيماتور، دير كلش، يعني تفتح لك بيبان في تو لي دومين. هي تبدا بالموهبه من بعد باش تروح لا لا خلاص مشينا من الموهبه، مشينا لو كوتي فيزيك، مشينا لو سوكسي. اسكو هذا الشيء vous pensez que le physique اللي عطاوه لنا ربي on n'a rien à voir dans l'histoire اللي يلعب دور؟ يلعب دور. كاين وين الناس تشوفك ما ترتاح لكش مثلا. رشيدو واش لا ماتيير اللي كنت تكرهها كي كنت تقرا؟ مات. واش تقول البروف تاع المات اللي حقرك دوكا يشوف فيك تلفزيون في قناه الجزائر دلالي؟
هذا في الكانال. واش تقول لا له؟ لا صح والله كانت حاقرتني بزاف والله ما فهمتها هذا. شوف كاين حاجه انا جيتي فابل اون مات يلزم انا وصلت للنيفو اللي نحسب فيه لا باي سي امبورطون ابخي الوغ واش تقول لهم؟ كاين شوف العفسه الاولى جينيرال انا نقدر نقول هذوك شي خاتم ميوزيك اللي وقفت لي في الطريق. انا ماذا بيا هاد العفسه اللي ما تزيدش تعاودها باسكو علاش بالك انا كي خرجت تخيرت الطريق تخيرت الطريق مليحه. كاين اللي كي توقفي له في الطريق وراهي كاميرا هذيك كاين اللي كي توقفي له في الطريق وما تخليش يعاود زعما لاني ديالو باسكو انا كنت عاود زوج خطرات كنت ماشي زعما قبيح ولا مي ما خلاتنيش وقفت لي وين ما نعاودش نعم انا تما راح شوف من جهه واحده اخرى فهمتي. كاين الناس اللي تخير طريقه عيانه كاين اللي يروح الطريق اللي عاود جاي زعما الله يعافينا تما ما توقفيش للناس هذا ما كان جوستومون vous êtes un exemple راك مثال تاع الشاب اللي تحقر مي مالغري سا راهو ناجح aujourd'hui رانا نشوفوه الحمد لله. vous êtes en début de parcours et de carrière et vous êtes en bonne voie. Je juge, ça n'engage que moi. Où je trouve les jeunes, qu'est-ce que vous dites les jeunes qui nous regardent اللي راهم حابين يسعوا والناس راهم يقول لهم يا الجايحين ما صلحتوش في القرايه ما تقدروا ديروا والو واش تقدر تقول لهم؟ انا كيما راني نقولها له قلتها ديجا تاع ابدا ما تحوش ما تسمعش كاع الغاشي في الدومين اللي راك فيه ابدا ما تحبش ما كلمه جايح كلمه واش راك دير كلمه بزاف عفايس ابدا اخويا مام قرايتك تما مام ولا راك تقرا تقدر تقرا ودير عفسه اللي تحبها ما تحبش هذا ما باباك ربي يطول في عمرك يسافر كومون زهير بوشيبه عاونك ومازال يعاونك عاونك معنويا وماديا ماديا عاوني معنويا وماديا فوالا واش تقدر تقول له فاس كاميرا اي اوسي ا فوتر شير مامون يعطيكم الصحة اللي وقفتوا معايا ويعطيكم الصحة على التعب تاعكم ملي كنت صغير باسكو انا ملي كنت صغير كنت انسان اللي مرض بزاف وتمرمدوا معايا في السبيطارات تما نقول لهم يعطيكم الصحة وان شاء الله دوك نسي على بالي ما نقدرش نرجع لهم واش داروا لي من صغري بصح ان شاء الله ونحبكم بزاف. انا ان بتي باساج نعطي لك كلمة تجاوبني بكلمة داكور ماما نموت عليها صح نموت عليها زوج مي معليش كما قال ماما افونتو افونتو تيك توك ميم سي جوج كلمات مي معليش روح فتح لي المجال امي احباب اصدقاء امي نو وي الاسم تاعهم نو ماشي الاسم تاعهم كلمه واش يعني كلمه عليهم تاع تمشي القران واش يعني ولا كيما تحب كاع ولاد حومتك ولا صغار ولاد حومتك يعطيكم الصحه اللي وقفتكم معايا باسكو هم هو وقفوا معايا ماديا ومعنويا واش ما نسمعش. والكلمه التاليه على بالي بلي تعني لك بزاف صراحه اميرو كلش اميرو كلش وليد اختي كاين بزاف اللي تعمت لهم وليدي وما حبيتش نهضر هو وليد اختي يا خالتي مانيش مزوج مازال ما تزوجت سيليباتير اختي سيليباتير هاكي رابخوندر الى كل حط الطلبات على شغل انا اللي راني مربيه شغل وليدي الناس تعمت لهم وليدي لي ستوري وانت وليدنا سي امبورطون وانت وليدنا وليدكم Rachid Bouchiba, Rachido, merci de vous avoir prêté au jeu. Merci avec Voilà, c'était là Rachido, Rachid Bouchiba, ce jeune talentueux comédien, voilà, et aussi influenceur sur les applications, les réseaux sociaux, notamment TikTok. Oui, c'est Aïd Felak, vous voulez réagir? Juste, j'aime, sincèrement, j'aime pas qu'on utilise le terme hagaroni. Je te dis, Nathalie, جوزت وكما قلت في الليسي ثاني كاين دي بروف اللي يحقرونا هذاك. Mais le terme hagaroni, je le trouve des fois inapproprié, notamment envers les enseignants. Hein. Donc à un moment donné, je pense,
c'est des épreuves de la vie. هادو مراحل الحياة. بالك justement أنا peut-être à ta place j'aurais peut-être كون شكرت هذه الأستاذة باسكو علاش كي peut-être ضراتك elle t'a méprisé pardon. كاين عفايس اللي انا ما حكيتهمش كاين عفايس اللي ما نقدرش نحكيهم فهمتك حنا كاع كاين عفايس اللي ما نقدرش نحكيهم اللي صراو لي ليا انا في هذاك العام فهمتني ما نقدرش نهضر. انا حبيت نفهمك باللي توس كوموني جو بونس كو موح ولا منير ولا توس كوموني هنا عندنا حكايات ما نلحقوش لهنا ما نلحقوش لهنا peut-être avec facilité. Ce que je voulais dire c'est que peut-être le mépris هذاك اللي دات البروف هذا ولا dans tous les domaines يخليك تكون عندك الإصرار. Donc c'est peut-être grâce à ces personnes-là اللي نجحت اليوم. Je pense que la blessure est toujours... il est encore jeune peut-être, il est encore jeune avec le temps من على 10 15 ans ان شاء الله. كاين الشحنه باش يزيد وكاين اللي Oui, je suis pas d'accord, je voudrais intervenir. Son histoire et son témoignage m'a quelque peu touchée. على خاطرش je le comprends. Pour rebondir à ce que tu as dit, Saïd, moi je suis contre au fait de mépriser ou de bloquer un jeune qui se recherche, tu vois, qui se recherche tout le temps. Excuse-moi. Là. J'aime bien la méthode anglo-saxonne. Il n'y a pas, oui, pardon. Oui, distanciation. Excuse-moi, oui. Il n'y a pas, je dirais, de mauvais ou de bon. À un certain moment, les enseignants ou bien l'école ou le lycée doit être ici pour pouvoir accompagner l'enfant et l'orienter vers sa vocation. On ne peut pas tous être mathélème, scientifique, etc. On peut aussi être manuel. Un professeur ne peut pas suivre 30 ou 40 élèves la classe. Il n'y a pas que le prof. C'est un autre débat. Mais tout ce que je veux lui dire, c'est que c'est pas la peine, comment dirais-je, c'est pas parce que tu n'as pas poursuivi tes études ou là que ما راحش تربح. أنا personnellement قريت وديت plusieurs études وفي je dirais à la moitié de mon âge je me suis reconvertie وأنا كنت عرفت باللي ندير par exemple الحلاقة والمكياج professionnel etc. كان عرفت من قبل وقيلا ربما. Et on lui a rendu service. Voilà, ça lui a rendu service. Donc félicitations. Après, je suis d'accord avec vous deux. Peut-être, écoutez, attendez, certaines personnes, pour ne pas, on va dire, personnifier ou citer un statut bien précis, ils le font volontairement et d'autres involontairement. Il faut le préciser. Sauf que Rachid, il a tout juste 21 ans et Mohamed Lano, je pense que partage mon avis, il est toujours sous l'effet de cette hagra, parce que c'est une manière d'une manière ou d'une autre, c'est une hagra quelque part. Mais en même temps, c'est pas ce qui s'est passé, hein. On ne sait pas. Non, excuse-moi, on n'est pas là pour juger. Ce que je voulais dire, Moner, je voulais dire que là, le terme hagroni من حبوش parce que حقرونا صديقي. Je suis sûr من على 10 15 ans ان شاء الله tu aurais fait une carrière. نقول لك باش تحس باللي صح دوك انت العام هذاك عاودتو تقدر تقول لي زيد عاود العام تاعك هذاك وزيد كي تشوف باللي انت عاودت العام وما خلاولكش لوكازيون باش تزيد تعاود العام وعباد تشوفهم باللي عاودوا العام ولازم يتحاوزوا باصاوهم ماشي خلاوهم هذه سافا فورجي تا بيرسوناليتي. صح كل واحد وكيفاش. شوف اسمح لي او كمال انا كمال كونسونترو افيك فو. انا كاين اللي قالت لي تيك توك. Non, par exemple, à des expériences. Redoua, tu auras une expérience professionnelle, tu auras des coups bas. On va clore le débat, oui, je suis d'accord avec vous pleinement. Et en tout cas, il y a les Knazman et les meilleurs. Ça, il est le seul à le savoir. S'il a fait, c'est qu'il a une bonne raison. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. Ce jeune, il a trouvé un moyen d'expression et s'exprime avec. Maintenant, il y a l'autre vérité que personne ne cite, c'est le danger du TikTok. Parce que le TikTok, au jour d'aujourd'hui, il est devenu très dangereux. C'est un lieu de privilège pour les pédophiles. C'est un lieu où des vidéos sont osées, sont exagérées. Les chanteurs rails algériens ont rendu ou ont transformé le TikTok en cabaret à ciel ouvert. Ça, c'est un autre problème. Le jeune, il l'utilise dans le bon sens. C'est tant mieux, c'est à encourager. Mais j'aimerais quand même rappeler aux parents, faites attention au TikTok quand il s'agit d'un mineur. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Hakim. Et justement, on va passer à tout à fait autre chose. Avant de passer à cela, un grand merci à notre partenaire collaborateur méga classique, Moulay Youssef au boulevard 20 des 20 mètres, Blida, pour sa collaboration. Et un grand merci à vous tous, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Il y a lieu de le rappeler que, comme vous le constatez, nous réalisons cette émission sans public. Et en raison de cette pandémie qui prend de l'ampleur, la Covid-19 est toujours parmi nous. Justement, quelques
quelques gestes qui peuvent nous sauver. C'est garder sa distance, porter ses masques, ne serait-ce des masques à base faits de tissu et cousus à la maison, qui sont donc lavables. Garder ses distances, porter ces masques-là. Et faites très attention à vous et ne dites pas que je suis jeune, en bonne santé, sportive, que cette maladie, je ne peux pas la choper, ou plutôt ne va pas, on va dire, m'affecter. Justement, on a malheureusement constaté des personnes qui ont contaminé cette même maladie à tout juste la trentaine et qui ont perdu la vie. Une grande pensée aux familles des personnes qui ont perdu des personnes, plutôt des familles qui ont perdu des personnes très chères. Ce sont nos membres de la famille, nos voisins, nos amis. Le lavage des mains est recommandé à base d'eau et simplement du savon. Restez vigilants et gardons nos distances. Nous sommes là pour vous faire plaisir, j'espère, avec toute l'équipe. Je rappelle nos invités, mesdames, messieurs, Mouh Milano qui nous fait l'immense plaisir. Et justement, Mouh Milano, en bonne voie, en décollage pour, Inch'Allah, une carrière internationale. Et Rachido, je le vois d'ici venir, Masha'Allah, il a tout pour réussir. Mouh Milano, on m'a dit que Soul King, c'est un ami, c'est votre ami. Et justement, c'est ce jeune que personne, on va dire, limite n'adressait pas la parole à Soul King. Aujourd'hui, il est sollicité partout dans le monde. Et justement, il a cru en ses rêves. Et j'ai vu Dia tout à l'heure ému à l'idée de parler de réalisation de rêves. Et justement, peut-être ça vous parle, le fait qu'on n'ait pas cru en vous et vous avez fait des mains et des pieds pour réaliser votre propre rêve. Mouh Milano, quand je vous dis une carrière internationale, c'est aussi le but à atteindre. بالك تجي وحدها ان شاء الله كما يقول لك كما قلت لي انت اللي بداو تحكي على المثل في الحقره تجبد سول كينغ كامل سول كينغ هنا كان شوف وين وصل وين راهو دوك ستار كان كيما حنا سول كينغ نايض في حي شعبي اكثر منا كاع بالك نايض في حي شعبي savoir qu'il était danseur كان دونسور والحق وان شاء الله جميع واحد تعبي الحق رشيدو واش راك ناوي درك على بالي باللي دير لو بروجي تاعك ديرو وحدك بون on a compris à peu près mais après Rachido واش هو حاب exactement si la prochaine production ou le prochain réalisateur ou producteur vous fait appel واش راك حاب تلعب un rôle quel est le rôle que on va dire vous avez envie de jouer انا نحب دراما بزاف ما نكذبش عليك نحب عفسه تاع دراما ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله Alors, on fait un petit quiz musical parce que malheureusement déjà on arrive à la fin de notre émission, c'est à nous déjà. Et un petit quiz musical. Pour le plaisir. Il y a 6 extraits musicaux et vous les عرف le titre. ولا 7 ans. قال لك اعطاني 4 اسماوات كل خلك justement mais on va jouer mais avant cela restez avec nous on va terminer avec Mouh Milano Mazalni Kima Bekri. Avant de passer au quiz, permettez-moi, on va suivre quelques extraits des vidéos TikTok de Rachido. On revient juste après. السلام عليكم. حنا نفتخروا بالنقالي في الدول الأوروبية ونتعمدوا برمي الأوساخ كل ما زوج يقول لك نورمال راك في إفريقيا. نتأسف كي نشوف الوسخ اللي في الأحياء الجزائرية. ما لا أنا اليوم جيت نقول لك زوج كلمات ليك وليا نقي طريقك وما ترميش. ما ترميش هذه بلادك وحومتك اللي انت فيها تعيش. ما ترميش كيفاش حبيت ما تكونش الكوليرا وانت ترمي زبل في كل دوره. ما ترميش راك تعب في عمال النظافه اللي انت توصفوا بالزبال. كيفاش هو الزبال وانت زبلك ترميه في طريق وقدامك العقوبه. ياك ربي سبحانه يقول النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. ما تكونكش فنيان وتكل على الرحمن اليد في اليد انت والجيران. نقيو حومتكم بالشي اللي كان. Allez, on passe au quiz musical. 6 extraits musicaux. Les arf, bien évidemment, l'extrait musical. Atteindre l'auteur ou là atteindre le titre. Ça va être fait, là.
ردوا يديكم وعطيو لو تيتر. لا حنا نخدموا كيف هيا جروب كونتر جروب. انا معاهم. هاي مليحه جروب كونتر جروب. سي بون. لا باتل لا باتل. جروب كونتر جروب. لا لا مليحه تنكريهم نورمال. كمان وعندك اشعار. Allez, كيف premier extrait. انا مليحه اللي معاهم انا. اذا ربحتوني معاكم اذا ربحوني معاهم. كادر جابوني انوار برافو محملانو. انا جابوني عندي فيها. يا ريت لقيت لي خبرها تسرع على خاطرها ومن اشقام التلايا وجبت الموت بين عينيا يا ريت لقيت لي خبرها تسرع كيم لو كان نبوزي اون كيسيون لو كان يعطيني لا بون ريبونس نزيد له 1 بوان. لا ميلودي تعمل انوار لا ميلودي تعمل اللحن تعمل لا شونسون. هذا اللحن تعمل والله ما على بالي بصح على بالي باللي الاغنيه هذه راغب علامه. راغب علامه. يا ريت وي تايا بغيتي تفعيل على كل حال. دوزيام اكستري كيم. بون ريبونس. محملانو فورس. attaquant واعر خويا. اتاكون واعر سعيد الله. Tu n'as donné aucune réponse. فرحان. attaquant Tu n'as donné aucune réponse. لا لا Ça va كيف ما كان والو. troisième extrait كيف. Bravo محملانو. On applaudit, soyez fair play, on applaudit. Mais n'a pas fair play. Ça sent le sans faute محملانو. Quatrième extrait Kim. Milano. فوفا تورينو مع ديدين كارونتاس الوليده. لا لا il ne rigole pas محملانو avec aisance. Regarde le titre, l'auteur, sortie du titre. Bravo محملانو. Cinquième extrait avant-dernier. La boîte Sharaf. لا بوش ميلانو ميدو في وافي حميدو لا بوا شرف اللي كنت بواك معاك. هلا حسيت محملانو ديالها. ما حبش ماركي. لا ما حشي ماركي. لا لا بالك دوك حنا نفهموك حنا كي تجينا ضيف نكبروا به خلينا. لا بالك حتى اليوم طرحنا رانا كل يوم هنا. شريمو بوكرا غادي نحكي كمال حب يكومبيني مع الدي جي كمال حب يكومبيني مع الدي جي قالوا قولي حب يشري قالوا الماتش. نقول لك واحد الحاجه قالوا كاينه محملانو قالوا غير نقولوا قالوا انت قولها محمل هو اللي جاو كاع هو ما ماركاش كاع الله كان كي ما يعرفش يجاوب عنده غير الاجابه بعد يحطها. لا لا ديجا لا دوكا انتيسيبي بليك محملانو راه جاي باينه. هي على كل احلف الله Sixième ما et بوحدها. dernier extrait s'il vous plaît. هو كمل ديرك شكون Bonne réponse pour Milano parce que c'était pas moi.
DJ Kim, en tout cas, c'était là la dernière ligne droite et c'est le groupe de Milano et Rachido qui remporte ce quiz musical. Bravo. اسمع الشرة يا رايح وين مسافر تعيا وتربح Merci pour cette très belle ambiance festive. خاطرك موح انت ضيف الله يبارك باش ما تقولش كيما خونا حقروني. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à Mouh Milano qui nous a honorés par sa présence. Merci beaucoup. Mouh Milano, c'est donc 7 clips, plusieurs titres à son actif, 60, 70 millions et 80 millions de vues. On les applaudit très très fort. C'est le talent qui se confirme. Mouh Milano qui a accepté l'invitation. Il n'accepte pas, je le dis, je le redis, les invitations de toutes les émissions, de toutes les chaînes. En tout cas, il nous a honorés par sa présence. يعطيك الصحة Mouh Milano. صحة منير، نشكر كامل ليكيب جازت بيان حصة بارك الله فيك. حصة بزاف سامبا. Grâce à vous. وهذه هي. يعطيك الصحة. واش نقدر نتمناو لك pour l'avenir ان شاء الله؟ prochain titre ان شاء الله. ان شاء الله راح يكون بروشان تيتر كيما تريح من يكونوا بزاف لي بروشان تيتر. ان شاء الله يا ربي. On applaudit très très fort encore une fois Mouh Milano. Rachidou ou Rachid Bouchiba, si vous voulez découvrir amplement, c'est donc le TikTok et sinon les réseaux sociaux aussi. Il est aussi sur Instagram. Oui, il est sur Instagram. Là, où 1 million 300 TikTok, على Instagram déjà. 1 million 300 000. Mouh Milano, les réseaux sociaux, تاعك سي. Les réseaux sociaux أنا مقبل كنت نقصر مع رشيدو باش يبدا. Voilà, très bien, très bien. أنا جديد ما عنديش بزاف. Alors, je voudrais remercier aussi Mustafa Ider, votre manager. Qui est aussi artiste et votre frère-oncle, si on peut appeler ça comme ça, et Mohamed Mechkan. Voilà, ça c'est fait. واسماعيل سحنوني. اسماعيل سحنوني qu'on embrasse très très fort. سحنوني لازم اي بورحلي طارق بورحلي مثلا. رشيد بوشيبه ميرسي يعطيك الصحة اللي جيت شفتنا. منير نشكرك على الاستضافة ونشكركم كاع جوزنا وقت شباب. حصة شاب. حصة شاب. أنا je te vois animateur d'émission. ان شاء الله. Non mais مليحة من ذاك الحشمة. Non mais ce qu'il faut savoir. C'est vrai que اللي ما حشمش نجح حتى اللي حشم تربى. Non mais ce qu'il faut savoir c'est parfois quand tu exerces ta passion تروح لك هذيك الحشمة. Oui, la vie réelle بالك راك tu es un petit peu. Très bien. واش نقدروا نتمناو لك dans l'avenir رشيد؟ ناجح. Très bien. راك ديجا ناجح. Plus de ناجح ان شاء الله. Plus de ناجح ان شاء الله. Excellent. On applaudit très très fort Rachid Bouchiba. Laissez-moi remercier donc l'équipe de la vidéo mobile HD1. Merci pour leur collaboration. À l'éclairage, Mohamed, notre directeur photo, Monsieur Troum et Tebrani Zetouni. Nos chefs d'émission technique. Un grand merci aux cadreurs et aux techniciens son, à l'éclairage, pardon. L'éclairage, enfin, un grand merci à tout le monde. Un grand merci à Méga Classique, Boulevard des 20 mètres, Blida pour sa collaboration, notre partenaire. Et notre réalisateur Karim Bougra pour cette nouvelle saison, sans oublier l'assistant réalisateur Faudel Nordin. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a lieu de le rappeler que la Covid-19, cette fâcheuse maladie, est toujours parmi nous. Prenez donc vos précautions, gardez vos distances, portez vos masques, lavez-vous les mains. C'est donc quelques gestes qui peuvent nous sauver. Une grande pensée encore une fois au corps médical et paramédical et aux malades dans les hôpitaux de tout cœur avec vous. Un grand merci à Lotfi Oulmi, notre ami, collègue, rédacteur et interprète de la coordination internationale qui est là pour découvrir les coulisses de notre émission. C'est à nous. Nous sommes avec vous en contact avec les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran et bien évidemment un grand merci à Kamel Bouakez. À la prochaine, Kamel Bouakez. Amina Abed. Merci. Ashkaim. Merci. Hindou Freha Beizo. Sans oublier le blond yeux bleu vert, Saïd Flek. La rookie nos yeux clairs avec une Dia artiste. Merci. Et encore une fois, un grand merci à nos invités Rachido et Mouh Milano. Et bien sûr, pour vous faire plaisir, était
À la console, j'allais dire au platine DJ Kim. Et justement, vous, amoureux et fans de notre invité Mouh Milano, on termine avec un titre juste magnifique, à savoir Mazani Kima Bekri, Mouh Milano.